ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትን ተኸታተልትን ቤተሰብ ረድ ስረይ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ናብና ኢሎም መዓልቲ ፈነዋና ሎሚ እውን ከም ወትሩ መፂና ኣለና ምስ ክቡራት ኣሕዋት ናይ ሎሚ መደብና ዕሙቕ ዝበለ ምክርን ሓሳብን ዘለዎ ምርግፅታትን ክህልውና ኮኑ እዮም እሶም ከዓ ብሓገዝ ብልፅግና ዝብገስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ዶ ዝብል እውን ክንፍትሽ ኢና ንህግደፍ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ከነወግዶ ምስ ዘይንኽእል ድሕንነት ህዝቢ ከመይ ክረጋገፅ ይኽእል እውን ከም ሓደ ሕቶ ክህልወኒ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሃይ ቤትና ስራሕ ከም ዝጀመረት ናይ ማዕበል ማለት እዩ ንህግደፍ ጫውጫው ፈጢራትሎም ዘላ እውን ንእሽተይ ክግምግሙለይ ኣሕዋት ሕቶ ክትህልወኒ ትኸውን እያ ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መደባት ኣለውኒ መንጎ መንጎ እውን ካልኦት ሕቶታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣይትርሓቑ ምሳና ፅንሑ ሰላም ሰላም ኣሕዋት ባዕ ደሓን መጻኹም مرحبا هابتي كمي كنيها مسجن كمي كنيهم سلام هابتي عخان سمعت خان كلهم كمي كنيهم مسجن سلام مرحبا مزمور كمي كنيها دحان اليوم كمي كنيهم እግዚአብሔር مسجن لو معلتي حبرتها زلنا يمسلنن يلا اوكي كم تخبلو ዝፀናሕኹ ከም ሕቶታተይ ከምቶም ክገልፆም ዝፀናሕኹ በታ ቀዳመይቲ ክጅምር ብሓገዝ ብልፅግና ዝብገስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ዶ ትብል ቀዳመይቲ ሕቶ እያ ዘላትኒ እታ ስልጣን ከዓ ከም ንፈልጣ እያ ብኣኻ ክጅምር ንፅራ ኣላ ድያ ኩሉ ግዜ ኣላ ኣላ حنسا قال سلازات ناسي الله صبو قال كم خبر بوديا اوكي هجي ابزي زحلفه سومنات كنغبرو زقننا قال مطيق بزح سبات مالسي عزب يابتي كومنت زهبو مالتي وازلن كن تهبو زلهم مغلصس دنغرغر بلنا الله زبلو تريخا مالتي ስለዚህ ዕጥቃዊ ቃልሲ ቅድሚ ብብልፅግና ዝድገፍ ዕጥቃዊ ቃልሲ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ምምላስ ቅድም ንሕና ርእይቶናስ ከመይ እዩ ክንገልፅ ንሕና መጀመርያ ማለት እዩ መቸም ንነዊሕ እዋን እዚ ስርዓት እዚ እንዳተቃለስናዮ መፂና ኢና እዚ ስርዓት እዚ ከዓኒ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይኣምን ስርዓት ክሳብ ዝኾነ በቲ ንሱ ዝኣምኖ ቋንቋ እዩ እቲ ምላሽ ክኸውን ዘሎ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምህላው ካብቶም ኣክሪርና እንኣምን ሰባት ኢና ማለት ዝርድኡ ክወስድ ሰብ ማለት ስለዚ ገሊኦም መምክን እዚ ትብሎ ዘለኹም ደኣ እሞ ንህዝብናስ ኣየድሕኒ ወይ ድማኒ ህዝብናስ ኣብ ትሕቲ ስርዓት እስያሲ እምበር እዚ ዓይነቱ يخم تقولوا زلهم قال زرواتات تري خابت كومنت مالتي نحنا ابتحت السياسه كنا برهز بنافسهم دليتي بلنا انت وانا جن كل نقبر الزمدنا متكلاو كون كل نقبر تكبر ابناء حزبنا امنتن عقمن استمركوس كون قال كاني نحنا كنكتلو نخيل طبب وي كاني دجنكا وي كما بغسيخا ኤርትራ ምዃኑ ኣሚንካ ኢና ከም ቁኑዕ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ክርዳኣልና ንደሊ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብቲ ሕቶ ክምለስ ብሓገዝ ናይ ብልፅግና ዝብገስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ እዩ መስለና ሓቀይ እንደ ትክክል ወፅቦ هجي مجمريا ናይ ብልጽግና ጉዳይ እንዳገለጽና መጽና ኢና እዚ ብልጽግና ዝበሃል ሓይሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይኣምን ሓይሊ እዩ እንዳበልና መጽና ኢና ማለት ስለዚ
مجمريا مسؤول زهلو كازم دنا متكلاوي يخون يلن مالتي متكلاو انت زي كوينه خا بهزب تقبلنت يبلون يزمس مالتي بهزب تقبلنت زي بلو خاني تدجن كونه كاز غير حزبي اي كقبلك كانيو مالتي سلازي انا انت بحيلي انت بفتوت انت فتيكم صبو انت زي فتيكم جن نحنا 120 مليون ناخم بلعكم هنا كاين بلعكم جن حسب هابونا زبل حيلي اندهالون كله ወይ ካን ሓሰብካ ቃዛ ክንገብራይና ዝብል ሓይሊ ምስኡ ተዛሚትካ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክትገብር እንተፈቲንካ ቆኖ ኣይመጽእን እዩ ማለት ስለዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ድሌት እንታይ ምዃኑ ቅድም ክትፈልጥ ኣለካ ማለት ስለዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ካልኦት ሓይሊ ንህግደፍ ኣወጊድካ እሞ ከዓ ምስ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይኣምኑ ስርዓታት ኮንካ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጌርካ ንስርዓት ይግደፍ ከተውልዶ ብህዝቢ ተቀባልነት የብሉን ህዝብና ከምኡ ዝብል እምነቱን የብሉን ማለት ስለዚ ትንስኻ መጀመርያ ተበግሶ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ብሓቂ ናይ ድሌት ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ ማለት ስለዚ እዚ ብግምት ከኣቱ ኣለዎ ማለት ምክንያቱ ፅባሕ እቲ ንስኻ ትገብሮ ዕጥቃዊ ቃልሲ እንተዳ ህዝቢ ተቀቢልዎ ንስኻ ወይ ከዓ ደጀን እንተዘይኮይንካ እቲ ህዝቢ ምክንያቱ ምስ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍሩ ሓይሊ ተመሓዚኻ ትመፆ ምህላውካ እንተፈሊጡ እቲ ህዝቢ ተዘይተቀቢልካ ደጀን ክኾነካ ይክእልኒ ማለት ስለዚ ደጀን ተዘይብልካ ከዓ ቃልሲ ክትዕውት ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ምስ ብልፅግና ተዛሚትካ ዝግበር ዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝባዊ ተቀባልነት የብሉን ህዝባዊ ተቀባልነት ዘይብሉ ቃልሲ ከዓ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ማለት እዩ ብኻልኣይ ነጥቢ ሕጂ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይክብገስ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ክንደይ ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣሎ ማለት እዩ ወይ እንተኮይኑ ከዓኒ ሕጂ መጀመርያ እቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ማለት እንታይ ጥበብ ንክተል እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናቱ ባህሪ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ኣዋፊርዎ ዘሎ ሓይሊ እቲ ስለላ እቲ ናይ ህዝቢ ፍርሒ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ዓይነት ጥበብ ክንክተል ኣለና ይትሕቶ እምበር ብመሰረቱ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኮንካ ትገብሮ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዕውት ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ምስ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይኣምኑ ማለት እዩ ካልእ ከምቲ ዝበልናዮ እዚ መኒኻ እዚ ኣብይ ዝቋፀሮ ቦታ ሕጂ ብየን እዩ እንተልካ ብዓፋር ክኸውን ማለት እዩ እምበር ኣብ ትግራይ ብፍላይ ከዓኒ ምዝ ፅምዶ ተተሓሒዙ ብትግራይ ክትጅምረሉ ትኽእል ዕድል እውን የለን ማለት እዩ ስለምንታይ ሓደ ካብቲ ስምዕ ናይ ፅምዶ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ብትግራይ ደረጃ ተቃዋምቲ ናይ ኤርትራ ኣይትቀበሉ ብኤርትራ ደረጃ ከዓኒ ተቃዋምቲ ናይ ህወሓት ኣይትቀበሉ ዝብል ስምምዕ ክህሉ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ትወስድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብትግራይ ዝህሉ ዕድል ዕፁብ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኣብይ ተዛሚትካ ወይ ምስ ብልፅግና ተዛሚትካ ክትገብራ ትኽእል ዕጥቃዊ ቃልሲ ብየን እያ እንተልካ በቃ ብዓፋር እያ ክትከውን ማለት እዩ ሕጂ ብዓፋር እንተኮይኑ ከዓኒ ብዙሕ ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ኣየር ኩነታት ከመይ እዩ ሓደ ናይ ህዝቢ ተቀባልነት ብኡ ከመይ እዩ ክልተ ሰለስተ እውን ከቢድ ሰራዊት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ብክልቲኡ ሸነኽ ማለት እዩ ገዚፍ ሰራዊት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ብክልቲኡ ሸነኽ እንተ ብኢትዮጵያ ይኹን እንተ ብኤርትራ ገዚፍ ሰራዊት ገዚፍ ናይ ስለላ ኣካላት ዘለዎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣየር ኩነታቱ ከመይ እዩ ንፈልጦ ኢና ሓደ ካልኣይ ነገር ከዓኒ እንተ ደኣ ምስ በቲ ክልቲኡ ዘሎ ምፍጣጥ ኣብ ግምት ተወሲድካ ከዓ እቲ ኣየር ኩነታት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ክልተ ገዚፍ ወተሃደራዊ ተሽሙ ዘሎ እዩ ማለት እዩ
موخا أمسنا أير كونتا تابقمت أتيغا بشنخ عفر كتنكاسا أصلو تقل عدل اللودو هذا تأير كم تزبلنايات نفلطي توعى نفلطي كلايون نايما يكون تاتون الله أبقمت كأتو زلوه بعابيو جين يحجي التعدكاو قالسي كجمر يزبل زول حيلي محبراوي سراتو انتايو انتلكا تقرنياي مالي سلازي تحن تعدل زلاتو بعفار كبابي مالتي تعرف سلازي ناي قانقا صقم كهليو ناي مردا قانقا شجر كهليو زب قمت قاتلو مال بعابي قمت تحساسبا مجمريا مثل علاونت ناي ارترازي امن حيلي عدقاو قالس خغبر يلكم ببغاسي مجمريا تجيغا زهون مال مناتو كم تزبلنا مال داريت عدقاو قالس خجمر يزب زلو حجي بفلاي كا محبراو مسرتو انت اتغرنيا خوينو بعفار كبابي اتخبابي صديديو اتخبابي هروريو اتخبابي ماي زيبوليو اتخبابي جزيف ناي وتحدراوي منقسقاس زلوي بخلتي شنخ وفر ناي سليا بتاع خبيديو سلازي اي كالني مالتي سلازي مسكوحي خاطراتم مالتي انتاي زرداك حجزي اتعدقاو قالس زحاسب مسبل صقنا كوينو ناي بحقي اب عميق مصنعتي غيرو اتقالسي كجمر يحسب زي مهلاوي زي كمالتي زون كلهم استنتنكم نغرات اب قمت كتطوم كتقال لك مالت مثل علاونتنا إرترازي أمنا حيلتات كتمس تهزب خساب كندي يقبل يوصدو حدا اتنا أير كونتات كلته اتجزي في وتادراو مفتات سلسته اتنا ماي كونتات أربعته محبراو مسرتك كاب تجرنيا مخانكا بفلاي بتخابخا عفات راي مخانو زلوو صقمات ماي قانقوا إزيس كله أبقمت زي أتو مخاني خاطر سلازي عدكاو قالسي كيجمر انت وينكا هابته لومي مسلو كنساتنا إرترا انت عينت عدكاو قالسي ويكا انت عينت طبب كنكتل لنا لكا مصنعات تقبر كتل لك مال تاريخها جن زم كلهم زبلكوهم فتصيما ما بقم زي أتو مخاني يريكا زي حجي نقالسي عدكاو قالسي كقبر يلو زباقس حيلو تريون كاللغا نزيهم كلهم زياتهم ما بقم زي أتو مخاني خاطر مال نزياتهم كلهم ما بقم زي تخيم كا وصيتاو كخونيو إلكا محسب بزوح زكاة لا يكون المال أبلوسي انت يا أخو السؤال كذا اللي ماتي نبعلو تمكرنا عدكاو قالسو زلون ودبات محتاجون صبوي ما يقدر محجس عدكي بعدك زنقاسقاسو ودبات نيرمي مال سلازي تعاون تاوي شنخ ناتو انتايو تعال تاوي شنخ ناتو انتايو انتاي عينت بدوهتات يقاطمهم نيرو انتاي زون زتوكوسي مثلنا على فتوكس كتكلا لك كمان تو هذا اتزحالف عدكاو قالسي كم أكل ناتكا غيركا وسكيتكا عود زي يكون له مخنيات انتايو إلكا نتتمكرو زلو ودباتون محتاتون صبوي نيرو مالتي سلازي كتريون كاللغا حجي بكا ازي يقدف زبهال صلائينايو كوغد اللو زبل امنت رايت زي كوين نمبر ويكا ارسمعي تدريخكا زبقس عدكاو قالسي دامبر ابدقيق مصنعتي تابز حالفو ودبات تمكرو قسيمكا تفضلو كونتات توضعو كونتات كما يمثل بزوح مصنعتي زقبره خويني سمعنا معي مال سلازي إذا خاب قمت زي اتخاخاني بكات عدكاو قالسي كعوتلو زخل عدل الله إلكا كتري أي تغنيها بحسر زولنا بزيان كدم دمن لحري زملات اللي نخ مد مالتي هو أباسك حانت حتى بزحات اللي نزرعان جن دحر نمزمر كقرب اللي تنكرت أنا نسخان أبتي قدمت نرنا دينا بسراويت بسراويت ممرح سلزنبرنا كلنا نفلتا يا نحنا تزنبر إهاديك كم إرتراوي حيلي كم هاجر زلاتنا أب عدنا زلو صار ديمقراطية وسرعات
ናብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ ስልጣን ንምቅያር ንቃለስ ከም ዘለና ዝኣምነልና ሓይሊ ብደረጃ ዝውን ቦታ ዝህበና እንረኽቦ ዝነበርና ፀገማት ባዕልና ንፈልጦ ባይታ ማለት እዩ ብዙሕ ከቢድ ሽግሪ ነይሩ ማለት እዩ ነታ ብገዛ ዓድና ባዕሎም ዝኣምኑልና ክንኣቱ ክንወፅእ ክሳብ ብፍቃዶም ክንከውን እውን ዝርእሉ እዋናት ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከምዛ ዝበልካያ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይኣምን ሓይሊ ምስኡ ተጎራቢትካ እሞ ከዓ ግዙፋት ሓይሊ ዝላተምሉ ኣብ መንጎኦም ኮንካ ዝግበር ቃልሲ እምበርከ ንዓኻ ብኸመይ እዩ ልዕላውነትካ ዘይቅበስ ብኸመይ እዩ ተቐቢሉ ክወስደካ ከም ሓንቲ ናይ ክልል ሰራዊት ይኽብለካ ወላ ብኸመይ ደረጃ እሞ ከመይ ይቕበል ደኸቲ ልዕላውነትካ ዘይቅበል ሓይልሲ ከመይ ከም ምንታይ ክቕበለካ ይኽእል ኣብዛ እዋን እዚኣ وحجي حتى أنا نزيع ملسي بالليل ياكل لك هذا اللي يمسي لك مچم حدا سراويت غزيف سراويت زهانس منجستن منسخه اني بقطرها اني بطعم تحل زخونك حيلن مريت مستقواط اصره كمحرني الكاميرا مچم يواهنت يزخون مالك بطعم يواهنت يزخون مالك حجنا عملت نبل كمزا ابي زفكرو زلو كينات ندحر جميرو نحسب كحزا منسخه محازاي الكامسو كي توينكا دحر حسب محازو انتاي يخبر زبل نجر ملسي بالليناني قال حجي انتاي كتامن تغير هاتي ባህር ናይ መንግስቲ እንታይ ዓይነት እዩ እዚ ባህር ናይ መንግስቲ ብልጽግናስ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ እንተልና ቅድሚ ሕጂ እንዳተንተና መፂና ኢና ዲክታቶር እዩ ከም መዓልቲ ዝገለበ ስርዓት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ደፊኡ ንዓሰብ ኣትዩ ስለዚ ዓሰብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ኢና እሞ ክገድፈልኩም ኢሉ ክኣምን እዚ ዘይሕሰብ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ዝሓስቡ እንተልዮም ከምኡ ዝሓስቡ ፖለቲከኛታት እንተልዮም የዋሃት ክኾንሎም ማለት እዩ እቲ ሓይሊ እንዳተረኸበ መሬት እንዳተቆፃፀርካ ምስከደት መንግስቲ ናቱ ሓይሊ ኣለዎ ናቱ ድሌት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ከዓ እንታይ ኢኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንኡስ ሓይሊ ኢኻ ሓንቲ ክትገብር ትኽእለሉ ኩነታት እውን የለን ማለት እዩ ዝኾነ ግን እዚኣ እታ ሕቶ ዝያዳ ንሶም እዮም ዝምልሽዋ ብባህሪ ናይ ዲክታቶር ዝኾነ መንግስቲ እንተሪኢኻ ግን መቸም ድሕሪኡስ ምሕረት ክበኒ እዩ ልዕላውነት ካብ ሕጂ ጀሚሩ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ባሕርስ የድልየና እዩ ክንጥቀመሉ ኢልና ዘይኮነስ ባሕሪ ናህና ክንገብሮ ኢና ኢሉ እንዳመጎተካ እንከሎ ስለዚ ፅባሕ ዓሰብ ምስ ሓዘስ በቃ ልዕላውነተይ ክኽብር እዩ ኢልካ ክትኣምን ፍፁም ኣነ ንዓይ ተገላብጦሽ እዩ ማለት እዩ ክኸውን ዘይክእል እዩ ማለት ብፍላይ ንስኻ ከዓኒ ከም ሓይሊ ከዓኒ ብጣዕሚ ንኡስ ኢኻ እሱ ከዓ መዓት ኣሽሓት ወታደራት ዘለዎ ሓይሊ እዩ እቲ ባህርናቱ ከዓ እቲ ንፈልጦ እዩ ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብዝኾነ ግን እቶም ከምኡ ዝሓስቡ እቶም ተዛሚዶም ዘለው ጥራዮም እዚኣ ክምልሽዋ ዝኽእሉ እንተንዓይ ግን ርድእት እያ ወራርስ ወራር እያ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብላን ማለት ንዓይ ብጣዕሚ ክኸብዶም ንዕኦም እውን ኣዝዩ ሓደጋ እዩ ሓው መዝሙር ናባኻ ከይደ እታ ሕቶ ደግመልካ ትኽእል ደሊኻ ድሓን ረድየ هو እንታይ ክብል ዘሊ ቅድሚ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ዝገለጽናዮ ነገር እዩ ምስ ብልጽግና ኮንካ ወታደራዊ ቃልሲ ምክያድ ናብ ዓወት የብፅሕ ዶ ወይ ፍታሕ የምፅእ ዶ እዩ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ስርዓት አብይ አሕመድ ወይ ከዓ ናይ ብልጽግና ስርዓት ከመይ ኢና ንሪኦ እንታይ ኢልና ኢና ነቐምጦ እዩ እቲ ቅድሚ ኩሉ ክስራዕ ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣነ ኢለ ወራሪ እዩ ስርዓት አብይ አሕመድ ወራሪ ናይ ወራሪ ሓይሊ እዩ ሕጂ ስለዚ ወረረ ይኮንኩ ከምኡ ዝብል ዘሎ
بقت حساس باقن وراري زكايد دلو قدم بحساب دحاري خنا بتكبار تورد سلازي ابا احمد كابزي جمر نهولي ناب كلتا عمد تصقيع له دحري اتا زمدنا اسياسن ناتون مستبتكت حتو قيه بحري 30 عمت بتعسى خمز نبر كاب قدمات حيزوني حتى له خمز نبره سلازي خا ኤርትራ بعمص ዝተፈልየት እምበር بهزباዊ ወኸሳ بريفرندوم ሕጋውን ፍትሓውን ሕቶኣ ዝዛዘመት ገይሩ ዘይርኢ ናይ አብ አሕመድ ባታ ሓሳስባ ብዝኾነ ይኹን መገዱ እንተስ ብሰላም እንተስ ጨፍሊቁ ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ክገብር ምዃኑን عسب ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ክእትዋ ከም ዝኾኑን ወላው ነስመራ ቀዛቅ ቀይራ ከም ዝኾነን ብዕል ዝተዛረበሉ እዩ ስለዚ ባታ ሓሳስባ ንኤርትራ ወሪድዋ እዩ ወራሪ ደሎ መንግስቲ ዝኣክል ናይ ሓባር ካርታ ናይቲ ቅድሚ 91 ዝነበረ ካርታ እንዳንበልበልካ ምኻድ ንባዕሉ ወራሪ እዩ ስለዚ እንታይ ይኽብል ዝደሊ ምስ ሓደ ወራሪ ሓይሊ ልኡላውነት ዘይኣምን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ዘይቅበል ኮንካ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ዝስራሕ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ሰላምን ናይ ፍትሕን መገዲ ኣይኮነን ገለገለ احوات مزخونه يكون شيطان كونكا طرح يقدف يودق زبل له ازيوم عبيت سبات ازوم حجي مس بلصقنا خونا قال سخنه كايد نبلوم زلنا عسب كيتتحاز اساس كيفرس سلازو فرحيوم نتوريرون نويح عمتات جزءنا زول حيلي كيفرس سلز فرحيوم ريال لو ورارك مصك كايلوم زفرار حدلو እና ቦሊ ይገልጽለው ብንጹር ኣብዚኣ ካብ ምዝኾነ ሰይጣን እትብል ኣነ مستأقدمه زللخون زفلطكون سيطان مقلاس انصارو زقللي نعي كابتي زي فلطكون زي فلطو سيطان سلازتهم مزغونه يكون سيطان طرح صره سرعات يقدف يودقلنا بمسرته زغونه يكون هاغراو تقلاساي نهزبو سلامن ديمقراسن كراغص قالسالو زبل حانتن متكاتا زي بلان اب إرترا سلامن ديمقراسن زملأ قالسي ككايد يقبلن كله بناتون بناي حزبو عقمن طراح زبغسيو حجز كمانم ندلي كمانم بروابتنا كمانم كبابيتاتنا حجز ግን ስልጣናው ዲቆም ከረክቡና አይኮነን እትናይ ሙዳቁን ስልጣን ናይ ምትኩን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓማሚ ንሕና ካብተራ ሞራላውን ፖለቲካውን ደገፍ ወፃኢ ጉልበት ክቡና ወይካ ጉልበትና ተጠቂሞም ምሳና ፀሚዶም ፀላእ ከባሩሉና ኣብ ናይ ሓባር ድፋዕ ክንስለፍ ኣይኮነን ዕላማና بسرعات يقدف بناي حزب ኤርትራ عقمن بناي حزب ኤርትራ ተበግሶን ጥራሕ ይቅየርን ክወድቅን ዘለዎ ናይ ደገ ሓይሊ እሞ ከም ናይ አባ አሕመድ ናይ ወራራ ተሓሳስባ ብዛዕባ ልኡላውነት ኤርትራ ዘይኣምን ዘይቅበል ሓይሊ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ
مسؤ ዝግበር ዝምድና ካብ ህዝቢ ንጽለካ ሒዙውን ምሳኻ ኮይኑ ተቃሊሱ ነታ ሃገር ኣብ ተቁጽሩ እንድሕረእትይዋ ዋጋ ካብቲ ክትከፍሎ ጽናሕካ ንላዕሊ ዘኽፍለካ ኣብነት ንውሰድ ኢራቃውያን ፀረ ሰዳም ሕስየም ተቃሊሶም ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ተቃሊሶም ኣሜሪካ ሰዳም ሕስየን ሰውደቁ ፕሪመር ዝበሃል ሞግዚት እዮም ኣቀሚጦምሎም ኣሕመድ ሸለቢ ኣብ ትሕቲ ፕሪመር ክመሓደር ተገይሩ ኢራቅ ግፍዐኛ ነይሩ ሰዳም ይብሉ ነይሮም ቤት ማእሰርቲ ኣብ ቁሬብ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ሰሚዖም ዘይፈልጡ ግፍዕን መከራን ኣርያቶም ኢራቃውያን ነዊሕ ከይከዱ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ሰዳም ዝምርቁሉን ሰዳም ዝምነይሉን ግዜ መጽይዎም ስለዚ ምስ ሓደ ብሉላውነትካ ዘይኣምን ሓይሊ ኮይኑ ምክንያቱ ኣሜሪካ ሰዳም ኣውዲቁ ስልጣን ከረክቦም እዩ ቃልኣት ኢሎም ነዛ ቃል እዚኣ ጠምዚዙ ግን ንኢራቅ ብሞግዚትነት ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ዘቀመጠቶ በዓል ስልጣን ኣቀሚጡ ሃብታ ነዳዲኣ ኩሉ ስጋዕ ዝጉሕጉሑ እናለ ስጋዕሎም ኢራቅ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቃ ብተመሳሳሊ ሊብያ ብዙሕ ኣብነታት ከነምጽእ ንኽእል ኢና ስለዚ ምስ ሓደ ብዛዕባ ልኡላውነትካ ዘይኣምን ሓይሊ ኮንካ ንናትካ ልኡላውነት ምድፋር ቁኑዕ ኣይኮነን ነዚ ከዓኒ ከመተሓሳስባ ቅድም ክንወቅዖ ኣለና እቶም ካልእ ሓንቲ ወይ ነፀር ኣብ ጠቂስዎም እዩ ብትርጉሙ ናይ ቃል ስቦትኡ ብኣቀማምጡ ሕጂ ኣብዚ ንጹር ጌርና ክነቐምጦ ዘለናን እቶም ነቲ ምስ ዝኾነ ይኹን ሸይጣን ኮንካ ጥራሕ ኢሳያስ ነውድቕ ዝብሉ ኢሳያስ በቲ በለበት ምውዳቁ ኣይተርፎን ግን ከዓ ዘይንፈልጦ ሸይጣን መዓዝ ከም ዘናግፈና ዘይንፈልጥ ምስኡ ኮና ክንሓብር ኣይንደልን ኣብይ ኣሕመድ ኮትማሊ ንትግራይ በሻሻ ጌረያ ትግራይ 100 ዓመት ከም ዘይትስእ ጌርናያ ኢሉ ባዕሉ ዝተዛረበይ ነታ ኣካሉ ዝኾነት ዓዱ ዝኾነት ክዕንዋ እዕንየያ ኢሉ ክጅሃር ዘይሕፈሮ ሰብ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ካብ ዕንወት ከድሕነና እዩ ዓቕምና ምስ ተበታተነ ሃገር ኣጥሪ ክረክበና ኢሉ ዝኣምን እንተልዩ ጌጋ እዩ ስርዓት ይግደፍ ብውሽጥን ብደገን ንኽተሎ ቃልሲ ንምውዳቁ ናይ ኤርትራዊ ጥበብ እዩ ካልኣይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክንብል ኮልና እንታይ ዓይነት ዕጥቃዊ ቃልሲ ብኸመይ ተጸኒዑ መነመን ዘትየምሉ ከም ምንቅስቃሳት ከም ውድባት ከም ጥሙር ህዝባዊ ናዕቢ እዝኮ እኹል መጽናዕቲ ክውሰደሉ ይግባእ ዕጡቕ ናይ ፖለቲኮ ፕሮፓጋንዳ ኣሃዱ ከተቀውም እንድሕር ኮንካ ከመይ ክቀውም ኣለዎ ንመን ይጸሉ ቀዳመት ታርጌቱ ናብ መን እዮም ኣበይ ይስለፍ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ከይተማልኡ ዝካየዱ ዘለው ስለዝኾኑ ብዝተማልአ እኹል መጽናዕቲ ተገይሩሉ ዕጥቃዊ ብረታዊ ቃልሲ ከተካይድ ናይ ውሽጥን ናይ ከተማን ገጠርን ኣዋሃይድካ ከመይ ትሰርሕ ዝርእን ዝግምግምን ዝተማልአ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎ ሓይሊ የድልዮ በዚያ ኻጥራነ ያ ኣብኡ ከለኻሲ بتجراي كم زان رياض لنا حجي من قصقاسنا بتجراي خنقبر أي كألني السودانون كم ذات رياض لها نبعلم مبوكة اللو
بجبتون لمودا يكونن سفيح مريتون سلازيبلو نقاس زخون كبقسك هايكلني سلازي أما مارس زيبلو وان اندحر دا يأمن جن كتقبر تقولكم وتهدروا من قسقاسكم انتي لكا ولاون نوتهدروا من قسقاس زخون أبسنكن وتهدراوي قرباتن كدقفكا انتي لكا بإثيوبيا مجمار تايس أقام الله مخنياتو ممارس يبلكان كم ممارس توصل كايو مخنياتو لو نتي أمني جن نعها هلو أفتكم بارسي هلو كتهلو خا أسوار يكون قلب يكون كبكا حجزك انتي لكا بلك زي أمن الكان قرات الله يمكن نتسرعته ونمدخا منه لو نتكان نمرقاص وكان نمدلدالن وتهدراوي جمارو تقبركا تايس أقامل ممارس يلن كال انتاي دعم تقبر كاب سئل كام معديخا بكم زن قبرو زلنا تقاوم وسعي كال عدل سلزي بالكا بأكال وتهدراوي من قسقاسكا حزبية ترازت أولبو الساب زغوني بإثيوبيا انتا أتخاتاي سأقامي مس اوكي حدا كم زلنا ينهلنا اب اثيوبيا صنيحنا اينا اب اثيوبيا لنا اينا كم زلنا ينهلنا اب سودان صنيحنا لنا نينا كم زلنا ينهلنا وشتاو من قسقاسات او وشت ኤርትራ لنا اوكي كلاي لومي ازمن سيزي ابز درجه ازناي قالس خبصح كندي موائلنا سغيرنا مصينا كندي واغا خفيلنا اينا مصينا ابناي قالسي درجه تنعيلو اندحر كلنا نذكر كنا كو ابعال اسرائيل مجمرتا غزي ماسك غيروم يم بسلاماو سلف وصيم تاب غزي ناب غزي تفرحاتنا تبتكت تارس متماننا مصت كسع نيثيوبيا وريدوم كقالسو اب اسرائيل دماني بقولع سفحت ودابتات سريحهم كقالسو اب وصاي بستماساسالي ترايو حجي كلتا نغريو لوم زطرنا يا عقمنا يزمن سيزي اب حدا ديق زبل كوينات تيخا اب حدا رفاد كيتخسرو طنقا يدليكا منياتو انتو ينصر اب غلصم نيرتون بوتاتات كلتين هاجرات تتفانيننا زلوا بلصقنا كسع 200,000 سراويت اب دنكل اب كل العفار اداليو زبهالو زلو بوتا بيرتراون بتماساسالي تدركابو عقمو كاب نويح عمتات ابزوم دوباتيو كوميروم دلو ازغاز نبركم ما يسقاتكم بفلاي كغادل حدا سب كابت كلن سدز وص زنبره منسي كابشح 10 سبات نخقالسو دلوات اندحر غيركا عوت يخانيركا عوت بزح سرعه سريعك لخا زمن سيزي اوشتناي 10 عمت ابزحات شي خنتات ناي قالسي كاب وصاي كاب اوروبا كاب طعم منابرو كقالسينا بزبلول درجه بصحلو حراي ازي بيناي طبب نقالسو اب كمي كنتات كبكم يسلز تباهلنا طرح ديكوناس اب كمي كنتاتينا نقالسو ناي كتمان غطرن عتقاو قالسي ويس ناي غطر عتقاو قالسي سلاماو اغاب قالسي ويس عتقاو قالسي اب زي تصنعه ازيوم كملو زلوم استراتيجيك بوليتيكاو حتتاتيو ناي كتمان غطرن زتوهاد عتقاو قالسي ختبل كلخا سرعيتاتكا نا وشت ختماتات زريقو زاتو اب غطراتكا بحارستاي غباراي صلواتات زحدر بوبيدو دماني نعخا زحباكا زتركا صلاي زلو بوتات زحبركا بزح نغرات يدليكا ازيوم كيتمالو بناي صلاي
كنعتقك كاينا سلا زبلكا اتغبرو ግን عوتا يتخونن ناي ابي احمد ناتو اجندا لو ناتو ناي كوينات اجندا لو ناتو لليتي اندعديهم كاب وتادراو ازازيو كلهم سبب سلطاناتو دغاغيمم زبلوا زلو حسب يدليناي افدق بحر يدليناي سلازي قاب زغونه يكون واغا نحنا لومي زمناوي عدك عاتقناينا بز حساب لنا زغونه هاجر كدفرنا يتخلنيا زغونه هاجر كتقطعنا يتخلنيا حيزنا خناتينا ومونايزوم حيزوم زاتو مسارح خونكا كسرح ونعنت تكلنيا نا يكونن زي عملك هبته وسخلاره حراي نصراب وسخلا اوكي حجي مجمريا انتايو تاذل حلقايا حتو اجي مزخونه لعلاونت نا ايرترا زدفر التحساسبا يكون تكبار يكون كتواسا تغكل يكون المتكلاوي يكون زي قدوس زمدنايو زي بمتكل تحوز لك كمان مالس حجي انت يا خبل لي حتى نحناس بمتكل لينا نجزا عندنا بالحق مش سلازم متكل تجزا انت وين كان زي متكلاوي زمدنا تقبر يبل كان تمثل بتحالوغن بمتكل انا زنقاساس تبل بتحالوغن كا حجي بزح سبات قداي عسب غيرهم زوسدو له ماتي ابي جن انتي زي يقبل ماتي لعلاونت ناي حزبي ارترا يو زي يقبل تاي مالتي زي حجي ارترا انس ارتراويه ارترا ناصنتا زحلوت هاجر كتكون يزدل زبل حزبي ناي حزبي ارترا ريفرندم ايقبلني ابي مالتي ስለዚህ እቲ ጉዳይ ዓሰብ ገይሮም ዝወ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኢትዮጵያዊ ኣይኮንኩን ኢሉ ብረፈረንደም ዝመፀ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣብይ ነዚ ይፃረር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ልዕላውነት ናይ ህዝቢ ምዝደፍር ስርዓት ኮንካ برتاو قالسي ويكا عبقاو قالسي خغاي إلكا مؤمن تغكل يكون المات هذا زين حاز مات كلته هبته زي ما لا اكون مات اذا حيل زي حق زكاه انت ببرت يكون انت مسب يكون انت بقلي ماركز انا مسواتي خفيله مو سلطان قباني بيفرانتي لك انت هتقبل مات بصوار حق زكاه بمرال حق زكاه بسراويت حق زكاه ስለዚህ ኣነ እውን ኤርትራ ከም ማሓድራ መሰል ኣለኒ ምክንያቱ ተሰዊኤ እንታይ ልካ እንታይ መልስኻ ማለት ሓደ ኣይ ድሓን ኤርትራ ትበሃል ኣብ ማሓድርዋ ግን እዛ ዓሰብ ናይ ግድን ክወስዳ እንታይ ልካ ከንታይ ክትገብር ኣብ ኩናት ኢኻ ክትኣቱ ማለት ወይ ሕራይ ክትብል ኣለካ ወይ ኣብ ኩናት ክትኣቱ ኣለካ ማለት حراي انتلكا انتي كوين كالله مالت اب كينات تاتيخا خا نخينات دقيمكا دقاقيمكا نخينات زفتر نغير كتقبل كاب حجي جميلكا قبل ايكونومي يمس مالت قال انت يا اخو وسخ دري هبتا انتو يزبلكو نابنس حجي ابزو عدقاو قالسي زملكت جيجا نريو نغير الله كندزي من اسي تبقيسو 5000 6000 8000 حول مال بس 5 يقدف ولا مس يقدف الولد حن فيدني في الدقائق قطم مالتي كسب كندي نسخه نباتكا وفر يركا نقوم تارجت يركا كتكيد نكلها حدا تحيلخا الناس داخل يزيد مال بعابي يقل حزب ارترا امونغو كلت حواز قبل كينات حجات تقبل اللي تعتو ወይ ካነ እዚ ዝኣከብካዮ ሰራዊት ስራሕ እንተ ዘይፈጢርካ ኣሎ ሃብተ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዶብ ኮፍ ኢሉ እንተ ወፍሪ ዘይረኺቡ እንተ ኣንቲ ንሱ ተበጊስሉ ዘሎ ብናህሪ ተበጊስሉ ዘሎ እንተ ተግባራዊ ክትገብር ዘይክኢልካ ምስልቻ እውን መፅእ ምክንያቱ ተበጊሱ ዘሎ ኢሊ ኣነ በቃ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክገብር እየ ስለዚ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ስራሕ እንተ ዘይሂብካዮ ኣብታ ከባቢ ዘለዋ
اوتوماتيكالي اب سراح انت زي وعيلكايو وي دما اب هذا عمام انت زي وعيلكايو كسالاتشو مخانو اب قمت توصل لك كلاي ون فيت مسراويت قتيمكا انت بتتقتلو انت بز قتل كله خساره مالت مود انت اي حجتي مواصو حج انت زي كابزي قبو مصنعات يبولون زبلنا خا نزينا مال حدا ما يجمع دمنتاينا مبغسينا استغرايو مبغسينا ኢትዮጵያ ይልና نأمن مال عتقاو قالسي ባህሪያው ቦቱ አበዩ አብ ኤርትራይ ስለዚህ 5,000 ሰራዊት ወይ ካኒ ተጋደልቲ አኪበ ኢልካ ውግ ግባር አይኮን ሕጂ ተቆኑ አብ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ንስኻ ደባይ ዝኾነ ውግ ትገብሪ ደባይ ክንብል ከለና ሕጂ ከዓ ዕላማኻ ናብ ሰራዊት ዝገበረ ዘይኮነስ ዕላማኻ ናብ መራሕቲ ዕላማኻ ናብቶም ዕሉላት ሰለይቲ ዕላማኻ ናብቲ ወተሃደራዊ ትካል ናይቲ ስርዓት እንዳገበርካ ናይ ህዝቢ ተቀባልነት እንዳረኸብካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተቀባልነት እንዳረኸብካ ክትከይድን ህዝቢ ክድግፈካን ምግባር ይትቆኑ እምበር 5,000 6,000 10,000 ሰራዊት ወላ ዝኩሉ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘሎ መንእሰይ እንተዝኸይድ ማለት እንታይ ካ ክትገብሮ ማለት ፊት ንፊት ምስ ይግደፍ ከተዋግኦ ድሕሪኡ ካሊእ ተምፅእ እቲ ህዝቢ ኸ ነዚ ክቕበሎ ድዩ ምክንያቱ ንስኻ ረጊፅካ ይኮንካን ክትሓልፍ ኣብ ቅድሚኻ መዓት ሰራዊት ኣሎ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ እቲ መዋፅኦ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብውሑዳት ሰባት ዝግበር ደባይ ውግእ ጥራይ ይኹንሕ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ከተማ ሓደ ወታደራዊ ትካል ጋራጅ ናይ መንግስቲ ወይ ከዓ መራሕቲ ወይ ከዓ ዕሉላት ነቲ ህዝቢ ዝሸግሩ ናይ ስለላ ኣካላት እንዳቀተልካ ናይ ህዝቢ ተቀባልነት ክትረክበሉ ትኽእል ዕድል እንዳፈጠርካ ምኻድ ዳኣ እምበር ወላ ፊት ንፊት ክዋግኦ እየ እንተልካ ወላ 10,000 ሰራዊት ተሳትፍ ማለት እንታይ እዩ ክኸውን ማለት ወይ ክትዋግኦ ኣለካ ስራሕ ወይ ከዓ ስራሕ ክትትሕዞ ኣለካ ማለት ስለዚ 10,000 እንተዳ ክወፍር ዘይክኢሉ እንተዳ እቲ ንሱ ብሃንቀውታ ተፀበዮ ዕማም ክፍፅም እንተዘይክኢሉ ምስ ስልቻዊ እንወፅእ ሃብቲ ማለት ስለዚ እቲ ሎሚ ጥበብ እንታይ እዩ እንተልና ላሕራይ እንታይ ክንርዳእ ኣለና ሃብቲ እውን ማለት እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቀሊል ጌርና ከይንወስዶ ቀሊል ክብል ከለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ናይ ደርጊ ሰራዊት ዝነበረ ቅድምን እዚ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ንፈላለዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ናይ ደርጊ ሰራዊት ካብ ካልእ ሃገር ዝመፅእ استراتيجيكاዊ ቦታታት ናይቲ ዓዲ ዘይፈልጥ እሞ ከዓ ኣብ ማዓስከራት ዝነብር ሰራዊት እዩ ማለት እዚ ሕጂ ብኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ከዓ ደቂ ሃገር እዮም ባዕሉ ከዓኒ ይግደፍ ብብረታዊ ቃልሲ ዝሓለፈ ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ብዕጥቂ ክንቃለሶ ኣለና ኢልካ ስቕ ኢልካ ሃንድራ ኢልካ ተኣትዎ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ማለት ንፈልጥ ኢና ሕጂ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣበይ እዩ ዝነብር ኣብ ሓንቲ ካምፒ ዝነብር ማለት ንኣብነት ንስኻ በቁርጠት ተጎዝጊዝካ ከይትሓልፍ ኢኻ ማለት ምክንያቱ ካብታ ካምፕ ስለ ዘይወፅእ ብኸረን ተጎዝጊዝካ ከይድ ትኽእል ኢኻ ብባለምቲ ተጎዝጊዝካ ከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እቲ ዝብሎሙ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ወዲ ዓዲ እዩ ዓዲ ዝፈልጥ እዩ መእተውን መውፅእን ዝፈልጥ እዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝፈልጥ እዩ ማለት ካልኣይ ነገር እቲ ተሓሳስባ እዩ ሃብቲ ጌጋ ኮይኑ ዘሎ ዕጥቃዊ ቃልስናስ ብትግራይ ይጅምር ዕጥቃዊ ቃልስናስ ብኢትዮጵያ ይጅምር ዝብል ተሓሳስባ እዩ እቲ ጌጋ ማለት ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይጅምር ኢልካ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ባህርያዊ ቦታይ ኣብ ኤርትራ እዩ ኣብቲ ደጀን ህዝበይ ኢልካ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ማለት ስለዚ ካብዚ እሙንቶ ዝንሕርሕካ ውፅኢታዊ ወይ ከዓ ዓወት ከረጋግፅ ወይ ከዓ ውፅኢት ዘለዎ ዓወት ከምፅእ ኢልካ ምሕሳብ ፍፁም ኣይከኣልን ማለት ምክንያቱ እቲ ንስኻ ተሓስቦ ዘለካ ባህርያዊ ዕጥቂ ናይ ምጅማር ቦታ ኣበይ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ማለት ኣብ ትግራይ እዩ ማለት ካልኣይ ነገር እንታይ ኢልና ሕጂ ንኣብነት ትግራይ ሲ ብምንም ተኣምር ሕጂ ንተቃውሞ ዕድል ሂቡ
دلايك أخذ قبرون تقول كنت هتكون يلا المال ولا أنت حسب كيون مال فلذا كلاي نجار انتايو أنت دبي عندك خابين تقبري تعطو أب جزيف سراويت زي بلو أب برتوع سللا زي بلو مناتو أزدهم كابل ما حجر جميل كساب عصب زلو بمع سراويتن بمع سللا انتاي زخوني مالتي زست حاطري مالتي سلازي كتو حاطر تقول عدلي زلو مالتي لما عرفت زيرو خاص صباح كرهو غان سلازي نسخه اتناتك طباب حج انتاي كخون الله وي تحطو مستر إيرترا زلو ودعنت اب قمت وسيتكا اتنسخه ክትክተሎ ዝግባእካ ጥበብ ብጣዕሚ ረቂቅ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብመጀመርያ ግን ምስ ብልፅግና ኮይነ ዶ ምስ ኮለይ ኮይነ ዶ ዘይኮነ ትሕቶ ባዕሉ ባህርያዊ ቦታኻ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ባህርያዊ ቦታኻ ኤርትራ ምዃኑ ዘይምእማን እዩ ትፀገም እውን ባዕሉ ዋይ ንስኻ ብኢትዮጵያ ዝብገስ ብትግራይ ዝብገስ እንዳልካ እንተሽም ትገብር ማለት حجي عن تويل كان يركب هابتا أنا نسخان أفتح جنبار زنبرنا ساعات المال هذا كابت فشلتي لزعمنا له أبغى زيف سراويت زتدقون له بوتان منك أساس زنبرنا عبيش يقرني يردنا معه بإثيوبيا مع السراويت بإرترا مع السراويت بإرترا مع السلالة بإثيوبيا مع السلالة نازل خنسجر زنبر بدهوك سابقني مخانو نفلتنا معه سلسة حزني زنبرنا استراتيجي جيجا نيرو مالتي بويا عن توي كاني كابتوم زحالفو برتاو قالسي عدقاو قالسي زفتنو ودبات تموكروس انتاي نيرو فشلتكم انتاي نيرو برتوع غنكم إلهم انت زماخرو كتماخرو لو تقل عدلونا له مالتي قال حج انت خاطر مالتي بقى كبيت سلي قبل عليه يقدف الله كابت خبيت سلي تبقيسكا بسمعت تبقيسكا كنجبرينا يزولو تحطهم بر ما يبحكي نود عوي كنتات التهرلوانا إرتاق جنجيمكا بتخكل زي تخيل مخانكا زرقي ملكات اللوات نبع على هاجي مس هذا العلاونتنا إرترا زي أمن العلاونتنا نقول هاجي العلاونتنا هزب مالتنا زي أمن حيلي كتكودو خلقها هزب إرتراس مرسوم تايخون أنا بزوح مصنعات زوصلون جري وسد المال زلوا خسارة زلوا مقصد مال سلا أول ساب كندين إذا كنت كمل خير جرافهم حجي جرافهم أبي هاي الزارب لونتنا إرترا بس عسب فتيكم سأليكم كل وزداينا زبل جرافهم مني إيه ودك إذا كل الناس نتنا إرترا يأمني إن دابلن كله ويانا بزبل نهزبنا خليه الدناجر الشعبية معي ولا تي ودك سي لونتنا إرترا زأمن مخانو هزبنا كم زي اللي جيروا معي تلازي أترسخات هو مجلسي تسخات هو بروباغندا زي تراي زي كونس سلاون كم يتقملون كتفلت كلا كمان ده تلازي نربح سلاون عبي عدل ذهب مخانو أبقى نوصل كنكر على النوال مناتو أتهزبي بس بيلو جهوخ حزو مخانون أبقى نوصل كنكر على النوال قليل جرنا خنوص دي بالله من بالي هراي حصر نقبلنا مثال كن كيد أنا يعني واحد زلقو حتى تاتنا قبركو جن كسجر كا كالكون حج انتايل كان يركا كم وقعت حجي خا حليفكا اتي زقبر من قصقاص ويكا وتهدراوي سرحتي وقعت حجيو سلازي كم وقعت حد كراي كال حجي زقبر أنصار سرعات وتهدراوي سرعات انت متمن مهناتو زحلف وانا تاريخا ون درجن ويانن تاريخا وقعت حدنا هنبلو نخيل تعويتهم لونكو سلازي إعلامها في دلي هاليكا تمنجستن نتمنجستي زقالس حزبن حزباوي من قسقاسن زقبر بونس كم وقعت حدي حساب كم حانت فتايا قال بوحدات سبات كجبر زقبويتي استراتيجي تحجي خون زلو بالطعمي سور زخون الدباي ون اختو صنيخا افتا مجمرتا زربانا
እዚ ሕጂ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ወይ ከዓ ተበጊሱ ዘሎ መስርሕ ናይቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ንብዙሕ ውድባት ኣሳቲፉ ንኹንነት ዝገምገመ ኣይኮነን ናይ ኩለን ተሳትፎ ከዓ ዘረጋገፀ ኣይኮነን እውን ኢልና ዝሓለፍና ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኣይዋቕዓ እንደዚአን ክልት ሓፅር ዝበላ ነፀራ ክበካ ኣብኣ ከለካ ኣነ ይሕልኩም ስለ ዘለኹ ሕጂ ሃብቲ መጀመርያ እንታይ ውሰድ ኢኻ እቲ ምርፃም ንፍተዎ ንፅላዮ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ስለ ዝኾነ ኩናት ሕድ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ ማለት እዩ ግን ሕጂ ብናተይ ይረኣይ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ህዝቢ ከመይ ዝርእዮ ሓደ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንስኻ ክትብገስ እንከለካ ዕላማኻንሲ ናብቲ ሰራዊት ዘይኮነሲ ሕጂ ታርጌት ክትገብሮ ዘለካ ነገር ኣሎ ሃብቲ ታርጌት ክትገብሮ ዘለካ በቃ 6,000 10,000 ሰራዊት ሃኒፀ በቃ እንዳደምሰስክዎ ከይድ እንተልካ ትቅድሚኻ ዘሎ ሰራዊት እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ብራ ሕጂ እቲ ህዝቢ ነዚ ክቕበሎ ይኽእል ዶ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመስል ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ፈላሊና ንርአዮ ሃብተ ኣብ ኢትዮጵያ ሚልዮን መንእሰይ ኣጥፊእካ ዋላ ሓንቲ ተዓሞት እዩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን 10,000 ሰራዊት ኣጥፊእካ ኩላ ዓዲ ሓዘን ትኾን ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ነገር ዕጥቃዊ ቃልሲ ታርጌት ክገብሮም ዝግብኦም ነገራት ኣለዉ ኢለካ አንተ ወይ ንመራሕቲ ክኸውን ይኽእል ሓደ ነቲ ህዝቢ ዘሸግር ዕሉል ስለላ ክኸውን ይኽእል ኣብ ትካላት ናይ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እዚ እንዳገበረካ እንተኸድካ ናይ ህዝባዊ ደገፍ እንዳረኸብካ እንተኸድካ ይትቑንዕ እምበሪ ሕጂ ንኣብነት 10,000 መንእሰይ ረኺቦሞ እዚ 10,000 ኣብ ውግእ ክእትወለኒ እንተልካ ብጣዕሚ ኣብ ኤርትራ ዝህልዎ ካልኣይ ነገር እንታይ ንረስዕ ሃብተ ህዝቢ ኤርትራ ንመዋእሉ ብኹናት ዝሓለፈ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ንመዋእሉ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ስለዚ ንስኻ ነቲ ድልዮ ዕላማ ንክተብ ብደረጃ ክትከዶ ዘለካ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሓደ ከባቢ ብጣዕሚ ዘሸግሮም ስለላ እንድሕር ሃልዩ ንኡ እንድሕር ቀቲልካዮ ሓዲድካ እቲ ህዝቢ በቃ ንፅባሒቱ ምሳኻ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ስለላ እዚ ከሸግሮም ይሓድር ከሸግሮም ይውዕል ኣሎ ማለት እዩ መራሒ እንድሕር ቀቲልካ እቲ ህዝቢ ጎንኻ ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ትካል ወታደራዊ ትካል እንተፍሪስካ ነቲ ህዝቢ ዝተንክፍ ነገር ኣይኮነን ማለት የስ ሕጂ ብዚ እቲ መስኪን ወታደር ኣብዚ ክቅተል ይኽእል ዶ ይትሕቶ ወይ ከዓ ክቀትለካ ይኽእል ዶ የስ ይትመልሲ ግን ንኡ ታርጌት ጌርካ ይኮንካ እንትኸይድ ዘለካ እስካኒ ንስኻ ኣብ ግንባር ዝረኸብካዮ 10,000 ሰራዊት ክትገጥም ከለኻን ኣብ ሓደ ወታደራዊ ትካል ኬትካ ሓደ ወታደር ኣብ ኣፀኒሑ ወይ ክልተ ወታደር ሰለስተ ወታደር ተኪሶም ኢልካ በበይኒ እዩ ሃብቲ ወላ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሃገራት ውግእ ንኺድ ማለት ሕክምና ክትሃርም ከለኻን ወታደራዊ ካምፒ ክትሃርም ከለኻን በበይኒ እዩ ማለት ስለምንታይ እዩ ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህብ ናይ ህዝቢ ትካላት ታርጌት ኣይገበር ዝበሃል ስለምንታይ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ንዕኡ ታርጌት ጌርካ ክትከይድ ከለካ ዝኽፍለካ ዋጋ ኣሎ ንዓኻ ይኽፍለካ እዩ ንዕኡ የኽፍሎ እዩ እንደገና ብፀላእ ክሪአካ ይኽእል እዩ በቲ ህዝቢ እውን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ስምዒት ኣሕዋት ንኣሕዋት ይቃተሉ ኣለዉ ዝብል ነገር እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንስኻ ትኽተሎ ወተሃደራዊ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብጣዕሚ ብሱል ዝኾነ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ኣብ ግምት ክውሰድ ክብል ኣለዎ እምበር ዕጥቃዊ ቃልሲ የድሊ ኢልካ ስቕ ኢልካ ሃርደቢሳ ወይ ከዓ ንስቕ ኢልካ ብፍኑው መንገዲ ዝኽየድ ነገር ኣይኮነን መፅናዕቲ የድልዮ ዓሚቕ ጥበብ የድልዮ ብሱል ዝኾነ استراتيجي يدليو تارجت نفس سراويت زي تقبر مخانكا مرقات يدليو سلازي قليل يكون عتقاو قال سي كتب نكلخا لومي كجمره يكتب نكلخا بزو حب قمت توزلكا نغرات الله مست حزبنا زحلفو مرير ناي 30 عامت بينات قميز نبره
بدحريو زحجون يقدر في السلطان اسمه سوون أب حزبنا زحدر بس لا نايفينات ولا كنفلتو مالتي ስለዚህ ነዚህ ጥበብ እዚህ ክትከተል ዘለካ ካብ እቲ ህዝቢ ብዘይቅየመሉ መንገዲ እቲ ህዝቢ ስኽፍታ ብዘይፈጥረሉ መንገዲ እቲ ህዝቢ አንጻርካ ብዘይኮነ ዘይከደሉ መንገዲ ክትምህዝ ዘለካ እምበር ስኢልካ ንስለ ፅልኢ ስለ ዘለካ ስርዓት ስኢልካ ተበጊስካ ምኻድ ወይ ከዓ ደቂቕ መፅናዕቲ ከይገበርካ ምኻድ ወይ ከዓ ቁኑዕ ስትራቴጂን ስልትን ከይተኸተልካ ምኻድ ዝህልዎ ዕንወት ኣብ ግምት ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ማለት بلو نحلكم يوم من أبكال كوسدكم مزمور أبكال أي تحطي نهجده مس سخونة حيلي كنا وجودو مس زين خيل جحنات حزب خميك رجاجس يخيل من الوقت تقول البلد حساب نديا عمون قلت دخلت جونسي بإثيوبيان بإتران كم تقدم زنبرت حزبنا ما أخل بزحي وخبدل بزح شجري كفتر نزل ما أخل غيره سلازي كم يتريا حراي بمسارته نحن قال سنة حزبنا هاجرن مدحان بناي بعلنا عامن بناي بعلنا مدبعيون عجي እቲ ምዝኾነ ሓይሉ ኾንካ ዝበሃል ነገር ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ንሕና ከም ኤርትራውያን ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ጉዳይና ንሕና ምስ ካልኦት ክንደጋገፍ ካልኦት ክሕግዙና እንገብሮ ወፍሪ ጉዳይ ፍትሓዊ ቃልስና ኣፍልጦ ክንረክብ ምስ ከባብን ካብ ከባቢና ወፃእን ጎስጓስ ንገብር ኢና ደጋጊምና ኢና ንብላ ዘለና ግን እንታይ ይረአና ኣብ ሰባት እሞ እንታይ ዳ ክንገብር ትደልዩና ኣለኹም ዝኾነ ሓይሊ ክሕግዘና ዝደሊ ዝኾነ ሓይሊ ንዓና ሓጊዙ ነስርዓት ዘውድቕ ይዘድልየና እምበር ነዊሕ ዓመታት ዝተፈተነ ካብ ቦታኹም ከይተንቀሳቀስኩም ጥራሕ ክወጥቀልኩም ትደልዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም بمسارته سرعات يقدف بوشتن بدقن بزقبر سواء هذا نايز بإرتراق ألسي يخبص كم سرعات زودن كم سرعات لزلون بدقن بوشتن كلمة نقولنا أوشت سرعاتكم معت كالستات اللي معت واجاز غفل نقوم مشاتن خصوصا تأثيرو خصوصا تقنصيلو النبلو كوني أكل نايت قالسيهم نت سرعات زي تصرروا أي متأثرون أي متقنصلون أي متهادنون سلزي حدا قبول نقول زلنا أوش السرعات قال ستات اللو نحنا نقالسو حدن سرعات يقدف نسرعات يقدف مقلاس بناي مانم دغف بناي مانم قال كيدان كنكايده يبلنا سلمتاينا نصوم دون نقاوم ودلنا انا كل ملكعتنا يصوم دوينا نقاوم زلنا اتي يقدف مس وحات زغبرو زلو صوم دو تقاومنا اتي مس بلصقنان كالوتن زغبر صوم دو نقاومو مغنياتو نعنا مسرتاوي مفتحي ايكونون زياتهم سرعات يقدف دنب تقاومو كوقع سلازدلي دنب تقاومو كمكن سلازدلي صمدو يكون كالوت اجنداتات يلعل اوراجاو سمعيتات يلعل درو حجي نزي بإثيوبيا هنا هنقالسنا زبل معت اوراجاو سيامتات هو له بستفلا لملكعو ازي سرعات يقدفك ساعتها وتقوتو ناتو مسارحنا يقالسي نحنا مسارحنا يقالسي خانه كنغبروم زلنا نغرات بناي بعلنا عقمي غزيف عقم له اب سورا ايرترا اب دنب تقاومو تايدا يتشجر حاده كنا خنسرح سلازي كالنا زز مص منقسقاس زز مص ودب
يفتن اب حتحتነት حنت خيملسه نعاي سمعوني انا يقنع يبل اتستبقسه ፖለቲካው ፕሮግራሙ አነጽሩ ናይ ሓድነት መርህኡ አነጽሩ ክንድ ዝብገስ እስሁም ብግስ ምስ በለ ይአክል ውድባት ፈሽለንየን ከይተፈተና ንባዕሉ ከይተፈተነን ከሎ ስለዚህ ናባና ተጾም ናባና እተው እዮም ኢሎም حجون كوم يرأله زحيال من قصقاس نايز منسي كي تبقس أبزانا يتمالي انتاي نارينا أكندي بوليتيكا وفتح ناي حادنة متصوعتها متصوعناكم كتصنبوريكم يزبل متصوعناكم كتصنبوريكم كوني ابتا نحنا دمدبنا لكم تاتوا مالتي ناتكم اتحساس بعض بزعبه حدنت انتايو كنغنق قرارب انتاي نغبر اسكم زي اقدفو نحنا ونزي انقدف ما كلا يفتح زيو نقول بوليتيكا وحالتا تامر ازي ندفلنا الكاخه تقرب توم كالوت كهم بروجرام ننصح حقن كي قرصكا كي قربكا ابصوعناكم تاتو زبال نتحدنا زبتني سلازي مسكالو كونكا مقلاس دي كونه زدلينا زلو دتباتاتنا عقمنا طرنيفنا اواهيدنا بستحاتت نطب سممع اب حدا جنبار مصينا نسرعات يقدف نموداخ زقلل مسارحي تتفانين كان ناتكا جنبارات نافطركا امو خاني ناي حدنت مرهو زيبلكا نهزب إرترا أيتدحنون مسكالا حيلي تساميتكا هو كعس لزبلكاون أيتدحنون منياتو تخالا حيل ناتو أجندا اللوو ناتو علاماتات اللوو سقيلو واقاي كفل الكان نعخا خبل زخفلو مسواتي يلن نحنا ونخالوت كنبل نخفلو مسواتي يلن نخفلو مسواتي نهزبنان نعنان تراحي خون زلوو سلازي ابز ጉዳይ ዚ ህዝብ ደአሞ ከመይ ልኽድሕን ህዝብ ዝድሕን ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ሓንቲ ናይ ሓባር ግንባር ተጠርኒፎም ብዝተሓተ ነጥቢ ተሰማሚዖም ቀዳምነቶም ሰሪዖም ሓቢሮም ዝቃለሱ ስርዓት ይግደፍ ንምውዳቕን ሃገር ናይ ምድሓንን ተኽእሎ ኣሎ ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ዚ معنا معري زغيز زلو انتاينا نري اتخال بوليتيكا وحالتات زغلو خقالسن كله زغلو خزاربن كله بروجرام الاجندا ناينبرون نحنا كن حجي ريجيم تشينجي نحيزنا مصينا زلنا زبل غوانغوا ጭرحلو እዚ بمسورتو حدغኛ እዩ ብርጌድና ሐመዱ ريجيم تشينج زبل بوليتيكاو بروجرام يقولون ناي حبار بوليتيكاو بروجرامون نخلو برغيدنا حمودو زطمر كساب حجي ايقومن يلن ازي زي بالكان نحلخا خمي جيركاخا بناي ول قسب اتحساسبا كتمرحو تدلي نزدن بتقاومو حنتن ياتا مفتحيتو ساقا اني كلهم بوليتيكاو حيلتات اب إرترا زلو تسامامعهم بناي حبار بوليتيكاو بروجرام ناي حبار جنبار تمسريتهم اتزحاشن زبلصني كم برغيدنا حمدو كلهم ابزا برغيدنا حمدو تطرنيفهم زلو اب استفلالي بوتاتات استفلالي منقسقاسات استفلالي ودبات زلو جنباري زلو مطرنافي قال كيدانهم سغع معاسيا حدا نحنا دغاغيمنا لنا دارغا خلت عامتنا خوينلو ازمن سي ولدو ناتو ودابي يغبر ناتو بوليتيكا ودابي يغبر
ምክንያቱ እቲ ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋዕቲ ጽባሕ ዝተወደቡ ሓይልታት መጽዮም ልዕልነቶም ኣረጋጊጾም ፖለቲካዊ ረብሕኡ ከይከልእዎ ተጠቃማይ ክኸውን ናይ መስዋዕቱ ውፅኢት ባዕሉ ክሕዞን ከዓኒ ፖለቲካዊ ውዳቤ ይግበር ኢና እናበልና ነዊሕ ዓመት ክንዛረብ ፀናሕና ፖለቲካዊ ውዳቤ ክትገብር እንከለካ እንታይ ዝቅድም ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ህንፃ ሕግን ሓቢርካ ተጽድቕ ምስቶም ካልኦት ሓይልታት ዝጠምረካ ኣጀንዳ ትሰርዕ ስለዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኩሉ ደንበ ተቃውሞ ሃገር ንምድሓን ከመየሩ ህዝቢ ይድሕን እንዲና ንብል ዘለና ክልተ ነገር እየን ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሰማምዕሉ ኣብ ዝተሓተ ነጥበ ስምምዕ ክሳዕ ምውዳቅ ህዝቢ ይግደፍ ሓቢሮም ሰርሑ ድሕሪ ምውዳቅ ይግደፍ ናይ ሓባር ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ ይቁሙ ድሕሪ ምቋም ናይ ሓባር ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ ቅዋም ተጻፍፍ ኣብ ህዝቢ ፖለቲካዊ ፕሮግራማቶም ኣላልዮም ፖለቲካዊ ስልጣን ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝጭብጡ ድማኒ መድረኽ ተዳሉ ስለዚ ንሕና ኣብዛ ናይ ሓባር ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ እንብላ ዘለና እንኮላይ እቲ ኣብቲ ስርዓት ኮይኑ ክቃለጽ ፀንሐ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብኡ ኮይኖም ክቃለሱ ፀንሑ ኣብቲ ደም ናይቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ወላ ሓንቲ ተራደ ይብሎም ቁኑዓት ሃገራውያን እንኮላይ ንዖም ዝፀንበረ ናይ ሓባር ግዝያዊ መሰጋገር መንግስቲ ይትከል ስለዚ እዚኣ ማለት ረጅም ቼንጅ ማለት ኣይኮነትን ተኻኢልካን ተኸባቢርካን ምኻድ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ለውጢ የዘምፅእ ዝብል ሓይሊ በትንሱ ዝሕዞ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣብ ህዝቢ ኣነፂሩ ኣብ ህዝቢ ምልዓል ገይሩ ብህዝቢ ተመሪፁ ዝገብሮ ስራሕ እዩ ስለዚ ግምጥልሽ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘይጨበጥካዮ ዘይሓዝካዮ ፖለቲካዊ ፕሮግራም እውን ብዛዕባኡ ዘይቀመጥካ ኣብ ዝተሓተ ነጥብናቱ ዘይተሰማማዕካ ንሕና እዚ ኣጀንዳና እናበልካ ዝኽየድ ጓንጓ ጭርሖ ነቲ ተቃላሳይ ነቲ መንእሰይ የታልሎ እምበር መሰረታዊ ናይ መፍትሒ ኣቅጣጫ ኣየትሕዞን ኣብዛ ሓፅረልካሞ ኣብቲ ዳሕራይ ዋላ ምልእ ጽቡቕ ናባኻ ሕቶ የብለይን ንባዕልኩም ሕጂ ክቡር ሓው ንፀራብ ደግመልካ ዶ ተሕቶ ዋላ ተረዲእካ ድገመለይ እስኪ እንታይ ትብል ዘላ ንህግደፍ ምስ ዝኾነ ሓይሊ ከነወግዶ ምስ ዘይንኽእል ድሕንነት ህዝቢ ከመይ ክረጋገጽ ይኽእል ሕጂ እታ ሕቶ መቸም ካብቲ ዘሎ ባይታ ወይ ከዓ ኣብ ባይታ ሻራሸር ዘሎ ሓሳብ ከም ዘቕርብካዮ ይርዳእኒ ማለት እዩ ከምኡ መእተው ገይረላ እንተኾነ ግን እታ ሕቶ ባዕላ ግግይት እያ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹም ንሕና ኤርትራውያን ነዚ ስርዓት እዚ ክንልውጦ ስለዘይንኽእል ምስ ካልእ ሓይሊ ኮይንና ዘይንልግሶ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ስርዓት እዚ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ የብሉን ንሕና ከም ተቃለስቲ ነዚ ስርዓት እዚ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ የብልናን ኢና ንብል ዘለና ማለት ኣነ ቃልሲ እንተገደፍናዮ ይሓይሸ ዝብል ማለት ከምኡ እንተኮይኑ እምነት ያ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕሚ ኣለዎ ነዚ ስርዓት እዚ ዝቕይር ደንበ ተቃውሞ ነዚ ስርዓት እዚ ንክቕይር እውን ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ትሕቶ እንታይ ዝብል ምስ ካልኦት ሓይልታት ኮይና ነዚ ስርዓት እዚ እንተዘይወጊድና ዳ ህዝቢ ከመይ ጌርና ክነድሕን እያ እታ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምኻ ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተኣምንን ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምዚ ዝሓስብ ሰብ ባዕሉ በቃ ሓንቲ ፖለቲካዊ እንዶ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ስርዓት እዚ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ የብሉን ንሕና ከም ተቃወሞ እውን ነዚ ስርዓት እዚ ክንልውጥ ዓቕሚ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ካልእ ሓይሊ ሒዝካሉ ትመፅእ ቃልሲ ምግላፍ እዩ ዝሓይሽ ከምዚ ትኮይኑ እምነትካ ማለት እዩ
أنا خبجس كله حزب إرترا تقاليسو نسرعة زين يملوات عقمي الله يليز بجس مالك نحنا عقمي ألنا إذا بجس بزوجنا جن أبت حزب مدحان زيادة سلزة تكبره هجي حزب خمي دحين حجي تحته إلواي مزمور مالك هذا إذا ودبات كاب صبيب ودباوي التحساسبا كوتص الله كاب تمكحت كوتص كغل الله كاب أننت كوتص الله كاب ولقاوي التحساسبا ولقاوي إيجو كوتص الله أنت ده بحكي بزعبة حزبنا حسب تقولنا مالك تلازم تايم إزي أبدأ زلوا حيلي أنت تي أبكد ما قالش زنبرة يكون ولا زحج حدش من إسيهون ما يجمع يا أخونا تقول لنا عقمنا كما يجرنا نوها هيدي عملتي قال لي العقم هاي يكون المال حكيت مثلا قال لي العقم يكون نزل له إذا عقم زين نتقوم اللي لنا نتحطه تلازم تايو كم تام مزمور زبلا إزي أبتقامو زلا حيلي تأكيبو أنت واحدة أبتستحى تنتبه السامع كغل الله مال سقاف الاتيان أنصار يقدر كما يقرنا نقال سيارات قدام النتنا كما يقرنا نسأل نهير يا مال حدا زيما سلازي أب حدا أمور زغنا حيلي كنأكب كنكئل لنا حبراوي سممع أبتزا سامعنا نتبه حبيرنا خنقالس كنسامع لنا إذا حدا مدحن هزبي مالت إذا دحر مقبارو مسدق مش وش الله حيني كما يتأثر يا خامل ولا حجي إذا حجي عن تويكن ولا تصل أنا عدكاو قاسي نبع على عدكاو قاسي ونحجي التجمبار مستمسرته عدكاو قاسي كما ينقبر انتلكا وصيتاوي يخون زبد مثلنا مالت أبكني بحدا وجله بحدا ود بقلا زفتن مالتي نناي حبار علامة حدا سراويت كما يقرنا نقبر زبل نقر كما تسكر له مالتي عدكاو قال تحسب كلها أبكن دبب ودباكا تحسب الصراح أب حادنت مسيكا أب تستحت مستسامعك شعون بأركس نسر عزل الموضع نخطلو عدكاو قالسي كما ينقبر انتلكا حيث سب تركب فاينانس تركب موهات تركب اتي عدكاو قالسي زكاية حالتات ننحلدو أو إرتراء أتي خيتهارم تدحن منات باب ودب كان تفتين كايو نبعلو حدا قال له مالك بزوغانا جن إذا تقامو أبدأ زلو قليل عقمي زلو أيكونن انتدا أب حدنت مسيمات فلازم ندحنت لحزب انتايا أبستحى تنتبسمع حبيرنا خنقالس كنسامع كنكلال لنا مال زحمتيا زيام زبرنا مساويشتو زلو حيلي كما يقرنا جمد نفتريا ثالثاي ነገር ከዓ ዕድቃዊ ቃልስና ከመይ ንበሮ ያትመስማ እዚኦም ተቆይነን ህዝቢ ከነድሕና ማለት እንጂ ግረፎ ሞቴ አሉታዊ ተመክሮ ናይ ውድባት ሃብተ እዚ ብርጌድና ሓመዱስ እንህለኮ ትማሊ እንታይ ተፈጢሩ ንርኢ ኣለና ማለት ከምዚ አንዳ ገበርካስ ዓወት ክትራገጽ ትኽእል እዚ ትማሊ መንእሰይ ዝበሃል ኣብ ሓደ ዝወድቕ ዝነበረ نقدفه جت على توتو مكرونة ودوات نقدفه تمالي سيز لو تخمن سيو زوايلو كندي كسفاس تقبرنو كيدو جن انتاي كوين لو مالي ثلاثة بخمس سي هزب قتل الحين تقلي خانم مغانو مجمريا وشتاو عقمنا كما يقرنا نكب يخمز زلو مالي حدنتنا كما يقرنا نرغز حدنت كيرغسكا زمص حوت يلن سلازي اذا كل دم بتقامو
ተኣኪቡ ኣብ ሓደ ጽላል ክመጽእ ክብል ኣለዎ ኣብ ዝተሓት ነጥቢ ክሳማዕ ክብል ኣለዎ ማለት ድሕሪኡ ከመይ ጌርና ንውሽጢ ገመድ ነዳሉ ምስቲ ህዝቢ ከመይ ንተኣሰር ምስቲ ኣብ ውሽጢ ደላይ ለውጢ ዘሎ ሓይሊ ከመይ ንተኣሰር ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓኒ ንስርዓት እዚ ንምውዳእ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እውን ክዝቲ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ተዓቕሚ ኣሎ ግን ተዓቕሚ ኣይተጠቐምናሉን እዩ ትሕቶ ውድባት ብተመክሮ ከምቲ ንፈልጦ ነንሕዙ እንዳተነፃፀገ መፅዩ ሕጂ ብርጌድና ሓመድ እውን ንሪኦ ዘለና እቲ ምንፅጋግ እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ ስለዚ ብከምዚ ዓወት ከነረጋግፅ ኢና ህዝቢ ከነድሕን ንኽእል ኢና ንብል ዋላ ሕጂ ምስ ካልእ ሓይሊ ኮይንካ እንተመፂኻ ሃብተ ዋላ ለውጢ እንተገበርካ ኣንፃርካ ዝለዓል ሓይሊ ምህላው እውን ኣብ ግምት ክውሰድ ትኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከድካ ስለውጡ ተምፅእ ማለት ኣይኮነን ዋላ ምስ ካልእ ሓይሊ ከድካ ማለት ምክንያቱ እዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ሓሳባት ገሊኡ ምስ ደገ ኮይንካ ንስርዓት እዚ ንምውዳእ ከም ቁኑዕ ገይሩ ዝወስድ ኣሎ ንኡ ዘይቁኑዕ ገይሩ ከዓ ዝወስድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከድካ እንታይ ከዓ ክትኮን ማለት ነንሕድሕድካ እውን ፅባሕ ትዋጋእ ኢኻ ማለት እቲ ሓገዝ ዝሃቡካ ሓይልታት ዘለዎ ሓደጋ ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕልካ እውን ሓደጋ ተሸኪምካ ትኸይድ ማለት ትክክል ንግደፎ ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ብልፅግና ገለሞ ንግደፎ በዚ ዘለናዮ መንፈስ እንተ ደኣ ምስ ሓደ ሓይሊ ተጠሚርና ለውጢ ከነምፅእ ኢና ኣብ ኤርትራ ኢሉ ዝኣምን ሓይሊ ተሃልዩ ከምኡ ዘይኣምን ሓይሊ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘዋፃና ከም ኤርትራውያን ኢልና ክንዝቲ ክንክእል ኣለና ማለት ከይዘተኻ ግን በብፋንጣኻ ትኸዶ ነገር ፅባሕ ውፅኢቱ ሓደጋ ከም ዝኸውን ክንፈልጥ ብኡ ዓወት ኣይኮነን ዝረጋግፅ ሓቂ ተመፂና ማለት ኣንተ ወይ ጠቕሶም ነይሩ መን ኢኻ ትብሎ እዚ መዝሙር ብዛዕባ ሊብያ ኣምፅኡ ብዛዕባ ኢራቅ ኣምፅኡ ብዛዕባ ብዙሓት ኣምፅኡ ከም ኣብነት ማለት ኣብ መጨረሻ እንታይ እዮም ኮይኖም ተሪኢኻዮም ማለት እዩ ነንሕሎም እዮም ኩናት ኣትዮም እውን ባዕሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካብዚ ሓደጋ እዚ ከመይ ጌርና ነፍስና ነፃ ንገብራ ማለት እዩ እቲ ሽግር እውን ሃብተ ስርዓት ይግለፍ ኣይኮነን ምውዳቕ ከቢዱ ዘሎ ስርዓት ይግለፍ ምስ ወደቐስ እንታይ ክንከውን እዩ ትሕቶ ስለዚ ምስ ካልእ ሓይሊ ተደሪብና እንተ ደኣ ነዚ ስርዓት እዚ ዘይውዲቕናዮ ህዝቢ ኤርትራ ደኣ ከመይ ይድሓን ዝብል ነገር መዝሙር ይልዋ እዩ ማለት በዛ ዘለናያ ኣይነድሕኖ በቲ ምስ ካልእ ሓይሊ ንብሎ ዘለና እውን ኣይነድሕኖ ንህዝቢ ኤርትራ ከነድሕና ይንኽእል ኢና ከምዚ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ ትመዋፅኦ ከምቲ ዝበልክኦ ካብ ፀቢብ ትምክሕታዊ ካብ ፀቢብ ውድባዊ ትምክሕቲ ካብ ፀቢብ ውድባዊ ኣተሓሳስባ ካብ ኣንነት ካብ ውልቃዊ ኢጎ ካብ ውልቃዊ ክብሪ ተናጊፍና በቲ ቃልሲ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና በቲ ህዝቢ ክንሓስብ ኣለና መጀመርያ ማለት ናይ ብሓቂ ህዝቢ ክድሕን ኣለዎ ኢልና ንኣምን እንተኮይና ነፀርኣብ ኣገልጋሊ ናይቲ ህዝቢ ባርያ ናይቲ ህዝቢ ዝኣ እምበር ኣነ ብዝረኸብክዎ ተፈላጥነት ድዩ ወይ ከዓ ብዘለኒ ክብሪ ድዩ እንድሕር ዝግደስ ኮይነ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ምድሓን ይሓስብ ኣለኹ ክብል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሓቂ እዚ ስለዚ መጀመርያ ኣተሓሳስባና ከነመዓራርኽ ክንክእል ኣለና ነፀርኣብ ካብ ውልቃዊ ክብሪ ካብ ውልቃዊ ኢጎ ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ካብ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ክወፅእ ኣለዎ ካብ ትምክሕቲ ክወፅእ ኣለዎ ካብ ኣንነት ክወፅእ ኣለዎ ሽዑ ብዛዕባ ህዝቢ ይሓስብ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብጭርሖ ህዝቢ ምድሓይና ንብል እምበር ኣበይ ንውዕል ግን ብተግባር ኣበይ ንውዕል ኣብ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ኣብ ኣውራጃ ኣብ ዓሌት ኣብ እንዳ ኣብ ውድበይ ውድብካ ስለዚ መጀመርያ ኢና ኣተሓሳስባና እንታይ ክንገብር ዘለና ማለት ኣተሓሳስባና ከነመዓረር ዘለና ማለት ክንዝቲ ክንክእል ኣለና እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ዕማም ኣየና እዩ
سرعة يقدر موضع صبو مبزيان سمع نقبر بتسمع كاتقيدنا نخيد معه انت زي كوينو فح زبلا التحساسبا حيسكا قدام الناس زي سرع صبي ودباو التحساسبا صبي تمكحتي صبي اوراجاونت صبي على عليتنت حيسكا اندغت كان كلها ولا زغون حي غيدو مس حدا غربيت حيلي ولا سلطان كحزيه انتيلو صار سلطان ناتو زغيد مهلاو خا ردو وسط قالوا ማለት ስለዚህ ታመፍትሕ እንታይ እያ ቀላል እያ ካብ ኩሉ ፀቢብን ትምክሕታውን ኣተሓሳስባ ተገላጊልና ኣብ ሓደ ማኣዲ ዘተ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና ሓደ ሰፊሕ ግንባር ክንምስርት ክንክእል ኣለና እቲ ሰፊሕ ግንባር ከመይ ገይሩ ናቱ መስኖታት ኣብ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ይኹን ዋላ ምስ እቶም ኣብኡ ዝቃለሱ ዘለው ይተኣሳሰር ካልኣይ እውን ብዛዕባ ዕጥቃዊ ቃልሲ እንተኮይኑ እውን ከመይ ጌርና ሓቢርና ዕጥቃዊ ቃልሲ ንገብር ምክንያቱ ቀዳምነት እቲ ስርዓት ምውዳእ እንተኮይኑ በቃ ኣነ ዝገብሮ ወታደራዊ ሓይሊ ንዓይ ኢለን ድሕሪ ዝርኢ ኮይነ እቲ ሓደ ከዓ ከምኡ ዝርኢ እንተኮይኑ ፍፂምካ እዚ መገዲ ዓወት ክኾን ኣይክእልን ማለት ብዓብዪ ግን ተሕቶ እንታይ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕሚ የብሉን ንክልውጥ ነዚ ስርዓት እዚ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ክልውጥ ኣይክእልኒ ዝብል ኣተሓሳስባ እንተልዩ ተቃልሲ ክግደፍ እዩ ዘለዎ ካሕቶ ባዕላ ቅንዕቲ ኣይኮነትን እየ ዝብል ማለት ያ ፅብቕቲ ዋላ እውን ኣብታ ኩለን ክንገልፀን ፀናሕናን ብተግባር እውን ንሪኦን ንድሕንነት ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ኣይኮነን ወረ መከራ ከይነምፃሉ ኢና ንፈርሕ ክፍራሕ እውን ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ሕማም ቀሊል ዘይኮነ ሕማም እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ራጃው ኣሎ ካልእ ኣሎ ውድባዊ ምፍላይ ኣሎ ምንሕናሕ ኣሎ ንናትካ ውልቀል ዝናን ክብርን ልዕላውነት ወይ ከዓ ቀዳምነት ሂብካ ዘምፅኦ ጣጣታት ኣሎ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ እታ ሕቶ ከም ሕቶ ክሪኣ ከለኹ ኣብ መንጎ ብልፅግናን መንግስቲ ኤርትራን ምልታም ክመፅእ ከሎ እቲ ህዝቢ ከመይ ክድሕን ይኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኣውርኡ ኸ ብህግደፍ ዝበፅሖ ዘሎ ፀገማት ከመይ ክድሕን ይኽእል ከመይ ክነድሕኖ ንኽእል ከምታ ዝኣመሰሉ ሰፊሕ ርእቶ ሒዘ እንደመፅእ ግን ከዓ ሕማም ክንኮኖ እንተዘይኮንና እምበር ክነድሕኖ እውን ዘኽእል ኣይኮነን እቲ ዘሎ ቁሞናና ክነስተኻኽል እዩ ዝህልወና ብልቦና ከዓ ክንሪኦ እዩ ዘለና ክንመኻኸር እዩ ዘለና ዝብል ፅብቕቲ ወሲደያ ኣለኹ ኣንውሕየ ኣብቲ ነውሓና ኣላ እያ ግን ናብታ ትቕፅል ክኸይድ ትሕሸኒ እዛ ትቕፅል ርእቶ ምናልባት ኣብ ሓደ ሕፅር ዝበለ ርእቶ ክትከውን ትኽእል እያ ንሽተይ ዶ ክትከላ ኣብታ ንሽተይ ክትከላ ፅሙቕ ዝበለት ሕራይ እዋ እንታይ የኹስኸላ ዝደሊ እቲ ሕጂ እዚ ህዝብን ሃገርን ከነድሕን ኢና ንቃለስ ዘለና እሞኒ ዳርጋ ብዝበልናኩም ስምዑ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ነፀላ እውን ገሊፅዋ ፀኒሑ መሰረታዊ መፍትሒ ናይ ሃገርን ህዝብን ምድሓን ብዓቕምና ብዓቕሚ ደንበ ተቃውሞና ምቋም ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር እዩ مقام سفيح حجراو جنبار سفيح حجراو جنبار نصرات علامات يوم زلوا أنتم يوم قلت سامي ري ساع موداق سرعات يقدف زخدو حجي بزح شنا خونا له يسخر عينت مزوم البوليتيكا ودبات كل الكل تصنحوا نعوم كي يسمعوا من سيتبقس النابلز تشرح تري هاجرن هزبن كندحنينا النابلكاس مزوم بوليتيكا ودبات كل الكل تصنحوا كي يسمعوهم إذا أزي جوجيو إذا مس بوليتيكا ودبات كسعزالو من خدهم تصنحوا بتاعهم نزعل سياسي حماين سيز مقصل تاهم كي غتقصل زلها امبر هاي كيكون كان تجمر زلها زي غتخبر لهم يقبا اذا مس بوليتيكا ودبات كقالو صنحو سلطان يكون انزو منزعو خادلو حسابهم مفتحنا يشغرنا ازيو جيجا مقدي تخيدو يزبل زلو نحنا نرجم تنجي تبقسنا سلازلنا
ንዓለማት እነስምዕ ኣለና ኢና ዞም ኩሎም ቃሎት ፀኒሖም ወላ ሓንቲ ኣየስምዑን ንሕና ግን ዓበይቲ ዲፕሎማት ሰሪሕና ኣብ ከተማታት ናይ ዓለማት ከድና ዜርና ዝርኢናዮ ሰማዕናዮን ቀልጢፍኩም ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀምሩልና ኣበግሱና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ህንፃ ሕግን ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ከይሓስካ ንዓለማት እንታይ ኢልካ ክትእምን ቲ ረጅም ቼንጅና መስለኒ ኩልና ኢና ንቃለስ ዘለና እተን ዓለማት ዘርካየን ኮኒ ኣብ ኣኼባታት ናይ ብርጌድና ሓመዱ እምበር ኣብ ናይቲ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል እምበር ምስተን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለማት ኣይኮንካን ትዛመድ ዘለኻ እቶም ዝገብሩ ርክክባት በቶም ኣብቲ ቃልሲ ዘለዉ ሰባት ዝተረኽበ መገዲ እዩ ናትካ ተኣምራዊ ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ከይድካ ርክክብ እንድሕር ጌርካ ንዑ ዘጣጥሑ ንዑ ተቃሊሶም ዘዳለዉ ኣካላት ኣለዉ ኣብ ካልእ እንድሕር ከይድካ ከምኡ ስለዚ እታ ንሕና ረጅም ቼንጅ ኣጀንዳና ፕሮግራምና ከምኡ እዩ እትብል ቅድም ብፕሮግራም ኢኻ ተስፍራ እሳ እንተልያ እዚኣ ከዓ የላን ኣብ ብርጌድና ሓመዱ እዚኣ ትብል ዓንቀጽ ወይ ኣጀንዳ ናይቲ ኣብ ኩለን ከተማታት ኣይትረኽባን እንታይ ኣደላ ክሳዕ ምውዳቕ ሰዓት ይግደፍ ሓቢርና ንቃለስ ስርዓት ይግደፍ ድሕሪ ምውዳቑ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሓቆፈ እንኮላይ ኣብቲ ስርዓት ኮይኖም ክቃለሱ ዝፀንሑ ተቃለስቲ ዝሓቆፈ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቋም እዚኣ ማለት ረጅም ቼንጅ ኣይኮነትን ታደጊመ ክረግፀላ ዝደለኹ ስለዚ ዓይነት ታልሎ ነዚ መንእሰይ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ነዚ ብርጌድና ሓመዱ ዝጠምር ኣብ ዝፀፈሉን ኣብ ዝዳለወሉን ኣብ ዝግበረሉን ብጉባኤኡ ገይሩ ዘፅደቆ ንኩሉ ዝጠምር ሓባራዊ መሳርሒ ይህልዎ እዚኣ ከይወነነ ከሎ ግን ንሕና እዚ ኣጀንዳና ንሕሉፍ ቃልሲ ምውቃዕ ነቲ ሕሉፍ ቃልሲ ወላ ሓንቲ ሰርሑ ከም ዘይነበሩ ኣጀንዳ ደይብሎም ብዘይ ኣጀንዳ እዮም ዝኸዱ ዝራኸብዎም ነይሮም እዚ ፈፂሙ ጉጉይ ዝኾነ ኣዳናጋሪ ዝኾነ ጭርሖ ይሞኒ ንቆጠበሉ ካብዚ ተኣሪምና ታክትከውን ዘለዋ ብርጌድ ንሓመዱ ይኹን ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝሓቆፈ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ግንባር ብምስራት ሃገርን ህዝብን ከነድሕን ንኽእል እዚኣ እንተዘይጌርና ሃገርን ህዝብን ለኪምና ንወድቕ እዚኣ ክውስኸልካ ደልየ እጅሲ ኣብቲ ተሓሳብ ፅቡቅ ሓሳብካ ወቂዕካ መዝሙር ውሕዳት ውሱናት ሰባት ግን ከዓ ንቅድሚት እንዳመፁ ገለ እቶም ሓሳባት ዝህብዎም ሓሳባት ኢኻ ሂብካያ ምክንያቱ ነተን ውድባት ብደረጃ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ናይ ዕድመ ፀጋ ብምርኣይ እዮም ዝመዝንዎ እምበር እቲ ተሓሳስባ ብሱልን እዋናውን ተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ኢልካ ንሃቶም ሒዞሞ ዝመፁ ፕሮግራማትን ዕላማታትን ዝግምግም ኣይኮነን ስኢሉ ዓቕምታት ዝወሓዶ ዘረባ እዩ እቲ ዝበሃል ብልክዕኻ ግን ይብሉ እዮም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ነተን ዝፀንሓ ተቃውሞታት መበገሲ ገይሩ ዘይብገስ ተቃውሞ ክኾነ ይክእልኒ ወይ ከዓ ካብቲ ዘሎ ተቃውሞ ወፃኢ ካልእ ፍሉይ ተቃውሞ ተኣምር ክፈጥር ኣይክእልኒ ጉጉይ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ምናልባት ነቲ ፕሮግራምን ገሚትካ እዚ ኣረጊት እዩ እዚ ሓድሽ እዩ ክበሃል ይከኣል ክኸውን እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ኮይኑ እንተዘይኮነ ግን ስኢሉ መምዘኒ ቅጥዒ እውን ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ዘረባ ብዙሕ ትኩረት ተዘይሃብናዮ ባዕሉ ንባዕሉ ይመላለስ ይምልሶ እዩ እቲ ካልእ ሰብ ክወስደኩም ኣብዚ ሕልኩም ይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሃይ ቤትና ስራሕ ምስ ምጅማራ شرحتات هجدف كما يمثل ليلة حتى متي الله إذا أخبر كله بتاعنا معبل جمير وازن برا إترا دخلت كيتفوس أنصارتم دخاتات يوم كوينهم هجدف
ብዝተገብረ ሓገዛት ከምቲ ንሪኦ ዝነበርና ነቶም ዝሕግዙ ዝነበሩ ሰባት ምእሳር እዮም ዋላ ብዓንተው እውን እንተሪኢና ኣብ ኣስመራ ለማናይ የብልናን እዮም ዝብሉ ንለማናይ ከዓ ንጎንጎ ይኣስርዎ እንዳሰዓል ዝበሃል ኖሩ ቀደም ዝክር ንለማናይ ዝጓሓፈሉ ወይ ከዓ ዝእሰረሉ እቲ ድኽነት ግን ብኣውርኡ ኣሎ ኣብ ገዝኡ ጠንቀላዓል ዓብለሎ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሃገር ብምሉኣ ካብ ድኽነት ሃገር ዘይውፃእኻ ህዝቢ ዘይውፃእኻ ድኻታት ኣጥፊኻን ኣሲርካን ወይ እውን ብዛዕባ ድኽነት ኣይትዛረቡ ኣይተቃልዑና እንዳበልካን ወርሓንቲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጥታት የብሉን ግን ብዙሕ ከዓ ነዚ ማእኸል ገሮም ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዝበሃል ዘሎ ዝዝረብ ዘሎ ያ እዚ ናይቲ ፅምዶ ዜና እዩ ዝነግረኩም ዳሃይ ቤትና ትበሃል ሚድያ ኣብ ኤርትራ ትንቀሳቀስ ነይራ ሕጊ ስለዘይማልአት ተኣጊዳ እዚ ማለት ምጥፋእ ተኻይዱ ኣብ ኤርትራ ድማ ብሕጊ ተመዝጊቡ ምንጫታዊ ገንዘብ ተመዝጊቡ ካብ ህዝቢ ዝዋፃእ ብጎፈንድሚ ተኮይኑ ድማ ብቐጥታ ንዝምልከቱ ኣካል ክርከበሎ እምበር ቢዝነስ ክስርሓሉ የብሉን ዝብል መደምደምታ ስለ ዝወሰደ መንግስቲ ኤርትራ እሱ ንክገብሩ ኣገዲድዎም ወይ ሓቲትዎም እቶም ንዑ ድውንኑ ኣለና ወልተ ሃገር ዝበሃሉ ድማ ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮኑ እቲ ሚድያ ተኣጊዱ ብኤርትራ ማለት እዩ ወይ እቲ መስርሕ እቲ ስራሕ ተኣጊዱ ቀልጢፉ ግን ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ሽፍት ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸደሉ ምክንያት ስለምንታይ እዩ ብኣውሮ ግን ነታ ትካል ከም ትካል ጀሚርዋ ዝነበረ ንምውቃዕ እዩ ምናልባት ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ነገር ኣለዎ ብዙሕ ገንዘብ እውን ተዋፍር እያ ካብ ዝብል እዩ መስለኒ ብዝኾነ ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሰዓብትና ሎም ድማ ብፍልይ ዝበለ መደብ መፅአኩም ዘለኹም እዛ መደብ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ብዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ብዳሃይ ቤትና ዝብል ኣርእስቲ ሓደ መዓልቲ ምስ ኣለና ዋልታ ሃገር ትብል ብስነ ጥበባዊት ሮዳስ መንግስት እያ ትካየድ ነይራ ሕጂ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ባይ ክትጅመር እያ እዛ መደብ እዚኣ ዳሃይ ወገናትና ዝዓለመት ኮይና ዳሃዮም ንክንገብር ከዓ እዛ መደብ ንክትሰፍሕ ምትባዕኩም ኣይፈለየና ሎሚ ምሳይ ክውዕሉ ዝመረፅኩም ሰባት ኣለዉ ሓንቲ ካብኣቶም ከዓ ሓንቲ ሓፍትና ኣላ ብሓደ ንኺድ ከመይ ትሪእዎ ብነፀላ ኣባኻ ክጅምር ብዝኾነ ኣነ ሕጂ ነገራት ካብ ፖለቲካ ወፂና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ማሕበራዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እሱ ማለት እዩ ሕጂ ማዕበል ክፍላይ ፖለቲካዊ እምነቱ እንታይ እዩ ብዘየገድስ ማለት ኣብቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ወይ ከዓ ሒዝዎ ዝነበረ እምነት ፖለቲካዊ እምነት ብዘየገድስ ካብ ዝገብራ ዝነበረ ካብ ሰብኣውነት ተበጊሱ ተፅብቕቲ ኣውንታዊ ሸነኸት ኣብቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ክንድግፎ ይግባእ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ ማለት እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ኣብ ኤርትራ መቸም ፅጉማት ኣለዉ ኢሉ ንፅጉማት ክሕግዝ ፈቲኑ ብዝኾነ ግን እቲ ዳሃይ ቤትና ትበሃል መደብ እውን ፍልይቲ መደብ ኣውፅኡ እንተኾነ ግን እቲ መደብ ሰሪዙ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ኣብኡ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ 12 ሰባት ከም ዝተኣስሩ በቲ መንግስቲ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ቆልዓ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ነቲ ፅጉም ሕብረተሰብ ክሕግዝ ምፍታኑ እቲ ስርዓት ኣይፈተዎን ስለምንታይ ኣይፈተዎን ንፈልጦ ኢና ማለት ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ድኽነት የለን ኣብ ኤርትራ ንሕና ለመንቲ ይኮናን ገለ ዝብል ትምክሕቲ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ድኽነት ኣሎ እንታይ ኮይኑ ድኽነት ዘይህሉ ብቱርኪ ብጥልያን ብክንደይ መግዛእቲ ዝሓለፈ እንደገና 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ዘካየደ ድሕሪ 30 ዓመት ከዓ እዚ መንግስቲ እዚ መፅኡ ኣብ ልምዓት ጀካብ ኩናት ተዘይኮይኑ ኣብ ልምዓት ዘይወፈረ መንግስቲ እዚ እኳ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ተሸኪምዎ እምበር ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ክሽከምዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ሲ ሓንቲ መዓልቲ ባነ 5 ሳንቲም ተወሲኻ እዮም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናብራ ከመይ መሪርዎም ከመይ የመረሩ ህዝቢ ንሰማዕ ኣለና ማለት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተኸድካ ግን ኩሉ ፕሮፓጋንዳ በታ መንፊት ናይ ህግደፍ ስለተሓልፍ እቲ ህዝቢ ክዛረብ ስለዘይክእል እምበር ድላዩ ተዛርቦ እቲ ህዝቢ መዓት ጉድ መውፅእ ነይሩ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ማዕበል ክፍላይ ዋልታ ሃገር ማለት እዩ ኣለና ዋልታ ሃገር በታ ዘለዎ ዓቕሚ ንፅጉማት ክሕግዝ ፈቲኑ እቲ መንግስቲ ግን ካብቲ ዘለዎ ትዕቢት ተበጊሱ ምክንያቱ
ንድኽነት ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መንግስቲ ብፖሊሲ ደረጃ እወ ፀገም ኣለኒ እወ ድኽነት ኣለኒ ኢሉ ዘይኣምን መንግስቲ ንድኽነት ዘቃልዕ ትካል ክቕበል እዩ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ንኣብነት ንዝክር ኢና ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴስ ጥሜት ከመይ ገይሮም ኣልብልዎ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ግዜ ደርጊ ጥሜት ብሚልዮናት ማለት እዩ ህዝቢ ኣብ ወሎን ኣብ ትግራይን ብጥሜት እንዳሞተ እንከሎ ህዝቢ ጥሜት የብልና ንብሉ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከዓ ሓደ ካብኦም ማለት እዩ ብባህሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብባህሪ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጥሜት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣብ ደገ ክወፅእ ኣይደልን እዩ ስለዚ እዛ ደሃይ ቤትና ትብል ፕሮግራም ኣብ ኤርትራ ዘለው ፅጉማት ኣብ ኤርትራ ዘለው ድኻታት ጎልጉላ ተውፅእ ስለ ዝኾነት በቃ ክዓፅውዋ ነይሮም ዓፅዮማ ከዓ ማለት እዩ እቶም ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዝነበሩ ከዓ ኣሲሮሞም ከም ዝኣሰሮም ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ብዝኾነ እዚ ዓድል እዚኣ ምስ ሰኣነ ማዕበል ክፍላይ ወይ ከዓ ኣለና ወልተ ሃገር እታ ፕሮግራም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘዊርዋ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ከም ሰብ ንፅጉማት ምሕጋዝ ብጣዕሚ ክነኣድን ክምስገንን ዝግብኦ እዩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ሓደ ብሰብኣውነት ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ብሕልና ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክትዛምዶ እውን የብልካን ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ክልተ ሓሙስ እየን ጀሚረን ዘለዋ እታ ዝሓለፈት ሓሙስን እዛ ትማል ዝነበረት ሓሙስን ኣብዚ መቸም ይህግደፍ በቃ ክፅለሉ ከዓ ደልዮም ሕጂ ማለት ብፍላይ ማዕበል ክፍላይ ንፅምዶ ክቃወሞ ስለ ዝፀንሐ ምዛ ፅምዶ ኣተሓሒዞም በቃ ምቁዋም ደኣ እንታይ ስግር ኣለዎ መሰል እንድዩ ግን ንሱ ሃገር ሸይቲ እዩ ተባሂሉ ምስ ኣብይ ተሳሚዑ ምስ ወዲ ዋሻሻ ተሰማሚዑ እዩ ተዘይሰማዕ ነይሩ ከመይ ገይሩ ኢትዮጵያ ይፍቅደሉ ስለዚ ምስ ፖለቲካዊ ጉዳይ ከተሓሕዝዎ ፈቲኖም ማለት እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ብፍላይ ወጣባ ኣብዚ ካብቶም ቀንዲ ዝወፈሩ እዮም ማለት እዩ ማለት ምስ ፅምዶ ነዛ ፅምዶ ስለ ዘይተቐበላ ከመይ ጌርና ነንበርክኾ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘሎን ዘየለን እንዳምፃእካ ብዙሕ ሸፈጥ ኣሎ ማለት እዩ ቅድመ ካብ ኣሜሪካ መዓት ዝቆልዓ እዚ በዓት ስርቂ ዝፈፀመ እዩ ንኸሰሉና ኢሎም ነይሮም ድሕሪኡ ከዓ ሃገር ከዲዑ ምስ ወዲ በሻሻ ኮይኑ ይብልዎ ኣለው ፀኒሖም ከዓ ሕጂ ምስ ምስጋር ሰብ ክሰርሕ ፀኒሑ ተባሂሉ ዝኸድዎ ዓቕሊ ፅበታዊ መግለፂ ትርኢ ኢኻ ማለት ካብዚአን ግን ሓንቲ ጭብጢ ኣየምፁን እዮም ከዓ እቲ ዝገርም ማለት ብዓብዩ ግን ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ፀረ ድኻታት ምዃኑ ፀረ ድኻታት ፀረ ፅጉማት ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ በታ ዝገብራ ዘሎ ኣተባቢዕካ ኣብ ክንዲ ንቕሚት ክስጉም ምግባር ኣይ እቲ ንሕና ዘውፀናዮ ፖሊሲ ናይ ፅምዶ እንድሕር ዘይተቐበል ኮይንና ከነንበርክኸካ ኢና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ንሶም ዝሓልምዎ ፅምዶ ተግባራዊ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ፖለቲካዊ ጉዳይን ማሕበራዊ ጉዳይን ተኣሳሲሮም ነቲ ውፅእ ህዝቢ ንከይድገፍ ብዓብዩ እንታይ እዩ ሕጂ ስጥራ ኣይኮነን እቲ መልእኽቲ ናይ ህግደፍ ክትሪኦ ከለካ ማለት ከመይ ገይሩ ምስ ኣብይ ሽርክነት እንተዘይፍፅም ከመይ ገይሩ ኢትዮጵያ ኣፍቂድሉ ምስ ኪሮስ እንተዘይሰማዕ ነይሩ ከመይ ገይሩ ኪሮስ ዘይዓፅዋ መቸም ክሰምዕ ከለካ ጉድ ኢኻ ትሰምዕ ማለት ስለዚ ብዓብዩ ግን እንታይ ኢና ክንብል ንደሊ እዛ መደብ እዚኣ ንውፅዓት ትድግፍ ክሳብ ዝኾነት ንሕና ከም ኤርትራውያን እሞ ከዓ ከም ድለይቲ ፍትሒ ማዕበል ክፍላይ ድላይ መርገፂ ኣለዎ ብዘየገድስ በቃ ክተባባዕ ኣለዎ ምክንያቱ እቶም ዝርድኡ ዘለዉ ኣሕዋትና እዮም እቶም ዝፅገሙ ዘለዎም ኣሕዋትና እዮም ፅጉም ከዓ ንኩሉ ግዜ ክሕገዝ ሰብኣዊ
እምነትና እዩ ስለዚ ካብ ሰብኣውነት ተበጊሱ ነታ ዝገብራ ዘሎ መደብ ክንምእዶን ከነመስግኖን እዩ ዝግባአና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብዝኾነ ግን እቲ ስርዓት ክሳብ ክንደይ ፀረ ድኻታት ምዃኑ የርእየና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ እንተደኣ ዘይተሰሚዕካ ምስኡ ክሳብ ክንደይ ከንበርክኸካ ከም ዝሓስብ ምክንያቱ ነፃ ኮይንካ ክትሓስብ ዘይፍቅር ስርዓት ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ኣብታ ኣነ ዘውፃኽዋ ፖሊሲ እንተዘይተንበርኪካ ከነርእየካ ይረኣያ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ንኸለልዮ ፅቡቅ ዕድል እዚ መንእሰይ እውን ዝያዳ ከለልዮ ምክንያቱ ፅምዶ እንተዘይቃወም ነይሩ ከም ኣይንበሉን ነይሮም ማለት እዩ ፅምዶ ስለዘይቃወም ወይ ከዓኒ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ስለዘይቃወም ዝነበረ ኮይም ስቕ ኢሎም ዝርእይዎ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ግን ፅምዶ ምስ ተቃወመ ግን ከምዚ ገይሩ የደናግር እዩ ከምዚ ገይሩ ናይ ህዝቢ ገንዘብ እክብ እዩ ከምዚ ይሰርቕ እዩ ከምዚ ገይሩ ሰብ ኣብ ምስጋር ይሰርሕ እዩ ከምዚ ገይሩ መዓት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ሓደ እቲ መንግስቲ ፀረ ድኻ ምዃኑ እዩ ማለት ፀረ ፅጉማት ምዃኑ እዩ ማለት ካልኣይ ዘርእየና ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ንሱ ዘውፅኦ ፖሊሲ እንተዘይሰማሚዕካ ከመይ ገይሩ ከንበርክኸካ ከም ዝሓስብ እዩ ዘርእየና ማለት ስለዚ ነፃ ኮይንካ ከም ዜጋ ነፃ ኮይንካ ክትሓስብ ከም ዘይትኽእል እዩ ዘርእየና ብመሰረቱ እቲ ንሕና ክንቃለስ ዝደረኸና ሓደ እውን ካብኡ እዩ ምክንያቱ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ድሕሪ ናይ 30 ዓመት መስዋእቲ ሓሳብካ ብነፃ ክትገልፀላ ትኽእል ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ኢና ኣበጊስና ሕጂ እውን እዚ ኣብ ማዕበል ክፍላይ ዝግበር ዘሎ እንተሪእናዮ ፀረ ድኻ ፀረ ድኽነት ፀረ ፅጉማት ብዓብዩ ከዓኒ ሓሳብካ ብነፃ ክትገልፅ ካብ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ወፃኢ ካልእ ክትሓስብ እንተፈቲንካ መዓት ዝናብ ዝወርደካ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ብሓፂሩ ግን ከዓ እቲ ቆልዓ ዝገብሮ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ኩሉ ግዜ ክተባባዕ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ማለት ኣብ ዝሓለፈ ምስ ገለታ ሒዝና ገምጊምና ነርና ቆልዓ ነዚኣን ክንደኣን ከምፅኡ ደልዮም ከዓ ኣለና እዩ ክነምፆ ንኽእል ኣለና እዩ ክነንትጓ ኢና ምትሓሓዝ ዘለዎ የኤርትራ ምስ ላዕለዎት ሓለፍትን ሰበስልጣንን ነዊሕ ኢድ ዘለዎ እቲ ቆልዓ ናይ ጎይኑ ይኮንን እዚ ጉዳይ ከዓ ይብሉ ኣለዉ ብዝኾነ ይኹን ግን ንሕና እውን ቀዲምና ኢልና ዲና ብዝኾነ እቲ ቆልዓ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ግን ትኽክል እዩ ተወሓደ ካብ ህግደፍ ዘይፈትዎምን ዘይደልዮምን ማእኸላይ ርእቶ ዘለዎም ኤርትራውያን ኢንተርቪው የግብር እዩ ፍትናቱ እንደገና እውን ተቃወምቲ እውን ይገብር እዩ ስለዚ ናብ ድሓን ደረጃኡ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል ብልክዕ ናይ ሓደ ሚድያ ክገብሮ ዘለዎ ተግባራት ይገብር ኣሎ ኮይኑ ይስማዕ መዓልቲ ሰማዕታት እንዳተገበረ ጓይላ ምስዕሳዕሲ ኣበይ ተራእዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ መዓልቲ ሰማዕታት ርእሱ ድኒኑ እንዳወዓለ ከሎ ዳንኬራ ኢና ርኢና ባንዴራ ኤርትራን ባንዴራ ክልልን ብሓደ ሕፍረት ሓደ ኢና እዚኣ ብዙሓ ተፀልሎም ዘላ 240 ገለን ሽሕ ሰብ ኣለዎ እቲ ቆልዓ ስለዚ እዚኦም በዓልና ኣኻኺብና ዝሃብናካ ኢና ክነፍርሰካ ኢና እዮም ዝብልዎ ግን ከምዘይክእሉ ከዓ ነግሮም እዩ ዘሎ ናብታ ናሃቱ ክኸዳ ዝፀንሐ እዛ ድሃይ ቤትና ትብል ሓገዝ ግን ናብ ኣዲስ ኣበባ የዚርዋ ዘሎ በኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሕብረተሰብና ናትና እዩ ውሽጢ ዘለዉ ናትና እዩ ክሳብ ዘይከኣሉ ኣብ ውሽጢ ክንቀሳቀሱ ፅቡቅ ስጉምቲ እዩ ወሲዱ ብዝኾነ ይኹን ግን እቲ ጉዳይ ንስ ይኮነን ብዙሕ ነገር ኣለና እዮም ዝብሉ ብዙሖም ተፀሊሎም ስለዚ እቲ ዘፀልሎም ዘሎ ቀንዲ ምክንያት ግን ኪኖቲ ንሕና ንብሎ ንሓስቦም ኮይኑ ይርዳእኒ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ህልወካ ኸውን ዶ ከም ሕቶ ኣቅርበ ዘለኹ መዝሙር ሓራይ ከምቲ ነፀላ ኣብ ዝበሎ ትማል እንታይ ነይሩ ይኮነን ንሓደ ሰብ እዛ ሕጂ በፂሕዋ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ እውን ንባዕላ ዓባይ ምሳልል እያ ስለዚ እንታይ እዩ ትማል ከምዚ ኢሉ ምስ ይግደፍ የገልግሎም ነይሩ ከምዚ ብልውዕል ነይሩ ደይኮና ክንብል ንሕና ኩሉ ንቃልሲ ንክፅምበሮ ንቃልሲ ንክሕወስ ኢና ደጋጊምና መፀዋዕታታት ነቕርብ
ክንነቕፎም ክንገልጾም ከለና እውን ፀረ ህዝብኻ ይትኹን ምስ ህዝብኻ ወግን ንምባል እዩ ስለዚ ኣብዛ ሕጂ በፂሕዋ ዘሎ ደረጃ እቲ ፀለመ ብበዓል ወጣባን ብካልኦትን ዝግበረሉ ዘሎ ማልያ ይብሉን ግን ከዓ እዚ ቆልዓ ትብዓት ወሲኹሉ እዚ ሚድያ ናይ ሃገራውያን እዩ ናይ ተቃወምቲ ይብል ናይ ደገፍቲ ንኩሉ የዘሳትፍ ኢሉ ብዙሓት ዝተፈለየ ርእይቶ ዘለዎም ክቅርብ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ሓደ ብልጫ እዩ ሓደ ጽቡቅ ነገር እያ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይዱ ኣሎ እቲ ክገብሮ ዝፀንሐ ናይ ረድኤት ምድግጋፍ መጠኑ ብዘይ የገድስ ዓቐናይቲ ዝገብሮ ረድኤት ብዘይ የገድስ ዳሃይ ናይቶም ጽጉማት ምርኣይ እውን ስርዓት ይግደፍ ብኢዱ ስለ ዘይሓለፈት ተሓገዝ ማለት ብባህሪኡ ይግደፍ ንዓይ ሃቡኒ ባዕለይ ክውዝዖ ንዓይ ሃቡኒ ባዕለይ ክዕድሎ እምበር ባዕልኹም ንህዝቢ ደግፉ ንከለ ደግፉ ኣይፈቅድኒ እዚኣ ስለ ዘይፈቅድ ነዚኣ ክፃወራ ኣይከኣለን ካልኣይ ከዓ ኤርትራ ተብለጭልጭ ሃገር እያ ድኻ ዘይብላ ለማን ብፅርግያ ዘይትሪኤላ እናተባህለት ብሚድያ ብዛዕባ ዝተሸገሩ ከተሕልፍ ብጣዕሚ ንስርዓት ይግደፍ ሕማም ርእሲ እቱ ምስ በለኮ ሕሰቦ እሞ 30 ዓመት ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ኩናት ፀንሐ ህዝቢ እቲ ተጋዲሉ ዝመፀ ተጋዳላይ እውን ጥራሕ ጅቡኡ ዝኣተወ ስድራ ቤቱ ቆልዓ ሰበይቲ ገዲፉ ዝወፀን ሜዳ ኣቦኦም እንተዘይመፅዩ ወይ ሓዎም ሓወቦኦም እንተዘይመፅዩ እንተዘይተመሊሱ ኣብ ልማኖ ክወጥቁ ባህርያ እውን ዲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ልማኖ እቱ ምስ በለ ከብኪቡን እንዳሰዓሊ ኣኪብዎም ሊስትሮ ጋዜጣ ዝሸይጥ ንኩሉ ገፊጡ ካብ ከተማ ፅሪዎም ማስቲካ ሃሪመ ለምሻጥ ብዘይ ሊቸንሳ ዘይፍቀድ ቀደም እኮ ሓደ ጽጉም ስድራ ቤት እንተልዩ ናይ ንጎ ማስቲካ ሃሪመ ለሸይጡ ናይ ምሸት ዝመሃር ወይ ከዓ ናይ ምሸት ናይ ንጎ ተማሂሩ ናይ ምሸት ከም ዝሰርሕ ጋዜጣ ዝሸይጥ ሊስትሮ ዝሰርሕ እዚኦም እቲ ሰሓተ ስራሕ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንማሕበራዊ ምድግጋፍ ዝጥቀመሉ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ጋዜጣ ዝሸይጥ ብሊቸንሳ እዩ ሊስትሮ ዝሰርሕ ብሊቸንሳ እዩ ስለዚ ለማኖ ዘርኢ ተግባር ስለ ዝገበረ ነቶም ኣብኡ ስራሕ ጀሚሮም ዝነበሩ ከም ዝተኣሰሩ ዝግለጽ ብቆንዶ ኣብ ኤርትራ ኮሎሚ ክዳን ኣፅሪኻ ይዝልመን ቆልዑ ሒዘን ፅግዕ ኢለን ድሓታኻ ምክንያቱ ሰብኣያ ኣገልግሎት ምስ ከደ ዓመት 2 ዓመት ገይሩሎ ቆልዑ ድብላዕ ሲኢኖም ስርዓት ይግደፍ ዝፈጠሮ ልመና እምበር ብባህሪት ሕብረተሰብ ኣብ ልመና ኣሚኑ ወይ ከዓ ልመና ደሊ ይኮነን ዝልምን ክልተ ቆልዓ ገዲፍላ 3 ቆልዓ ገዲፍላ ገዛ ክራይ ዘይኣኽላ ዝብላዕ ዝስተ ዘይብላ ጽግምቲ ደቃ ሒዛ እንተለመነት እንታይ ነውሩ ኣለዎ ነዚኣ ግን እናተሰከፈት እናፈርሐት እያ ትልምን ስለዚ እንታይ ገይሩ ማዕበል ነታ ልማኖ ኣቃሊዕዋ ዝተፀገሙ ስድራ ቤታት ይውሓድ ብዛሕ ገዛ ገዛ እናኸደት ተብፅሕ ዝነበረት ሰብ እቲ ልማኖ ብቴሌቪዝዮን ብሚድያ ክሓልፍ ስለ ዝጀመረ ፀርፀር ኢሉ ማለት እዩ ይግደፍ ከዓ ንዝኾነ ነገር ብመገዱ እንተዘይ ሓሊፉ ኩሉ ግዜ ካብ ኩናት ንላዕሊ ዝርዮ ስለዚ ከዓ ሃዲንዋ ነታ ሚድያ ነታ ተኸፊታ ነበረት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐልቂላ ዕብዳን ፈጢራትሉ
تمز دقوف دولو إرتراوانيم ناز تقبار زخاني كخصلولو كالو تحبابيرون أزيوم أب إثيوبيا بسنك كبر جزاخراين ناي حوالات أقم زلهم سباتن حمومات زحازون حكمنا إلهم زموتسو تتصقمون بزحات يوم دلو سلازي كم زعين التقبار مجمارو كمقوس يزلوه هيقدف قنا أزيخ عبدي حجي أبناء وطاب بانترينايو مسيمان ترافيك نسرح نيرو نحنا غاتهم أو سرعو كاب دوب دسقرو كاب نايس للا محاورات تقاط إلهم زساقرو كورنيلات يوم جنرالاتهم بعلم سقع زقالعون تصبه سلازي نعوقن حجون نتصيركا صلايخا هيقدا فنبر دنب تقاوم يكونن كندزك عليكا نت سرعات على ليخا حجي ابغون هزبات سلفولو ساعاتيو كبلو يدلي حقي صبت ملقتي يا استرفنا خبال ذلو انت زي هاليو زيات اخلني انا خيت نوحني بزغانه ليش تيكون سلا نوت ابا ملسي هبو ولا تمالي نحنا ناي تكبارنا نحنا ما هجراوياننا نحنا نيرزاوينا نحلي نسخاجن كاب جزيه درج كاب جزيه هاي لسلاسي جمير كاربعة بانديرا زغيركا بزغانه جن حجي او إثيوبيا تري زي كونس اب كينيا اب اوغندا خنغورينا خنوسخلي نايل والله ما يا تبعتيا وطابا خالي وماتي عفراي بني غصل وطابا انت ايلو ماتيو كتولد كلها مس حاسوتي خاتوليت كايلو ماتي ناتو يبو بلك حقو هاي اذا احنا قد مخندي عمل زبلناي مالتي منياتو وطابا فطر ربيلو كل جزيه مفطرناوتي مالتي سبي خعبني سبي عزبني ونايبلني حجون سغيلو نزغلعه نتاز قبرا سباوي دقف نخيقبر زقبرا زل صعري كنتو مخانو كفلت الو بزيتات كدهال يولون نغلميت كاقصقوم يزلو زبل امنتي زلن مالتي تذكروا تخونكم سي حدا معلتي اب بالتوك تقلقيلو نيرو برخت سمون امسي وانا معمل امسي وانا اون ودت اباسي حسيت شحدي انتي كندي شحي كهب نهبكا ايلو من يلو $50,000 $50,000 بطعم حساوي نحسوتك حفص بيلو لك كم حقي قيرو منك ها تقول له لمدنا حسوت زلو سبيخ قرمك بحقي تقرب والى يوكو شعيلو انت وانت بايلي لشعو ماتي وبرخت سمون داب سلطان قازي اللي مسبركو سبل معبل بروباغندا يلنيلو ماتي وما شعو كان حكم الله كواي وصنير برخت سمون هو تاس كابلت ما صرت ندي وصيسي هو بزغونه جن اتا انا انت يقول دليبزي وطاباسي حساوي تراي زيكون استحسس ونسي فطيرو انت بركو انا مغنانا يكون تعالي كيف تعطات ولنا حقو انتي لو مسلكا نهزبي ارتراس حنت غير قال يتفلتني خايلو مالتي حقو وديو كمان اب غزي يقدف اتي زغبره تستقالسه زيكونس اتي زخدده مخانو بتكبار نريو لنا مالتي منياتو كندي استقالسو ناصنه زمصو مريحم زاتو اب غدغات كاتو ولو بعل وطابا غن نولكا نغوس كوينم مالتي سلازس بتا زرواي بحنت مثالي قعصوا سبيت ستحاجتها بعل افضح الشك بعل صافي بلو ماس بعل افي ليلو ما بعل مالتي بعل اف كوينو نهله زغونه جن تقرعه بقى እቲ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ብጣዕሚ ጽቡቕ መንገዲ እዩ ስለዚ ኣብኡ ክቕፅል ግን እንታይ ክርኢ ደሊ ኣነ ሕጂ እቲ ዝኸልከልዎ ኣብ ኤርትራ እውን ውልቀ ሰባት ምዃኖም እዩ ዝኣምን ማዕበል ኣብዚ እቲ ጌጋ
እዚ እውን ክሪኦ ክእል ኣለዎ ስርዓት ይኽልኪልካ ስርዓት ስለምንታይ ፀረ ድኻታ ስለ ዝኾነ ፀረ ፅጉማ ስለ ዝኾነ ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ክሪኦ ብዝኾነ ግን ወላት እምነቱ ሕጂ ፖለቲካ እምነቱ ብዘየገድስ ካብ ሰብኣዊ ሕልና ተበጊሱ ንዝገብሮ ዘሎ ከነተባብዕ ይግባአና እንተኽኢሉ ኩሉ ሰብ እውን ክሕግዞ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ማለት እዩ هو قلطيفو زي كلا خليو بلكع ون تسرعات مللاي جميرو ومبر لاليو زي كون خلي متلاخ مع خل غورو كون خلي بزخونه جن صبو غورو خلاليون صبو غورو خقالعون كا خنحجزو يا دازبلكا تقنعتي مبر قلطيفو يرلنا هون ندلو ايكالني وانت دلنا ስለዚህ እታ ጽቡቅ ጅማሮ ናቱና ያለቃን ግን ወራታ ዓዘልወንን ካልኦቱን ክስዕብወን ተስፋ ንገብር ዝኾነ ናይ ልምዓት ዝፀንሐ ዝነበረትና ፀንሐት በዚኣ ክንውድእ ኦኬ የቀኒልና ሰማዕትኻ ከዓኒ ምስጋና ቦትኡ ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ ብሰላም ይራኽበና ብጣዕሚ ጽቡቅ ሰላም ቅነ አሜን አሜን ሰላም ቅነ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትን ተኸታተልትን ርሽረይ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ነዚኣ ብፅሞዋ ክትከታተልዋን ካብዚኣ ክትርብሑን ተስፋ እንዳገበርና ከምታ ዝተረባሕኹማ ከዓ ካልእ እውን ክሰምዓን ክርባሕን ናብ ካልእ ክተመሓላልፍዋ ሼር ላይክ ክትገብሩልና ነተሓሳስብ ከምኡ እውን ንቐፃላይ ኣጀንዳታት ሰሪዕና ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኣለና ኩሉ ግዜ ክሰምዑና መድባትና ክትከታተሉና እውን ንላቦ ናይ ልምዓት ዝነበረትና ፀንሐት እዚኣ ትመስል ሰላም ቅነ ሰላም ንኹሉና